Neke priče ne mogu da stanu u jedan video. Ovo nije još jedna epizoda. Ovo je celo putovanje. Preko 4000 km. Putevi koji ne praštaju i gradovi koje sam prolazio. I trenuci koji se ne zaboravljaju. Sve na jednom mestu. Bez prekida. Ako si odlučio da kreneš sa mnom na ovo putovanje, hvala ti. Smesti se udobno i vidimo se na putu. I dobro jutro, dobrodošli u novi video. Kao što ste do sad primetili, evo me u Americi, Kaliforniji, gradić San Jose. U prošlim videima videli ste moj put i dolazak u Ameriku i jedan sjajan dan proveden u San Francisku. A danas krećemo na jednu nezaboravnu mototuru, novu avanturu. Evo, motori su spakovani, 8 ujutru je po lokalnom vremenu, biće ovde i danas toplo. Trenutno jeste malo oblačno, ali za nas, bajkere koji imamo dobru opremu, nema zime. Evo ga moj drugar Miloje. Miloje, kakav je danas plan puta? Šta planiramo za danas da radimo? Pa naša svaka tura počinje zapravo sa svraćanjem u crkvu Svetog Aranđela Mihajla u Saratogi. Tu mi bajkeri uvijek svratimo, prekrstimo se, pomolimo se Bogu i svaka tura do sada je bila uspešna i lepa. I posle toga idemo južno, idemo za Monterey i Carmel, pa Big Sur, pa onda dole prema Santa Barbara i prema Malibu i prema Los Angelesu. Planiramo za par dana da stignemo do LA-a sa lepim destinacijama usput. Eto ljudi, čuli ste, znači idemo prvo u crkvu da se pomolimo za zdravlje i za dobar put. S verom u Boga osvajamo Ameriku. Gledamo se, ćao! I evo nas, 10 minuta smo se vozili od kuće i dolazimo lagano do ove srpske crkve. Pogledaj, Sveti Arhangel Mihajlo. I ovdje ćemo zastati na trenutak. I evo nas ljudi, Sveti Arhangel Mihajlo, Srpska pravoslavna crkva. Visitors, welcome, dobrodošli. Sad mi Miloje priča, ovdje je nekada bila stara crkva, a ovo je nova Srpska pravoslavna crkva. Završena je prošle godine. Došli smo tu da obiđemo, zapalimo sveću za srećan put. Ovo ovdje je sve crkveno dvorište. Ovo su crkvene prostorije. Tu se naši ljudi iz okolnih krajeva skupljaju kad su neki verski praznici. Jel ima naših ljudi ovdje, Miloje? Ima se utisak da ih nema puno dok se zapravo ne dešavaju neki naši praznici. A onda kada smo u praznicima, onda tu bude i po nekoliko stotina ljudi, igra se i folklor, dosta naše omladine i zaista posjećeno. Ono što je začuđujuće za naše crkve u Americi, što i za mene bilo iznenađenje i što mislim da još nije slučaj u Kanadi, je da ovdje sveštenici drže molitve na engleskom, što nikad prije nisam video. Kad sam ih pitao zašto je to tako, radi se zapravo o dosta stare migracije, o dosta mešovitih brakova i da ne rade tako, bila bi poluprazna crkva. A razlog što je toliko puno je zapravo upravo, po njihovom mišljenju, upravo i molitve na engleskom. I evo ljudi, dok smo stajali ovdje ispred crkve, došao je naš sveštenik Vidoslav. Sad ćemo da uđemo u crkvu, malo da nam pokaže crkvu kako izgleda iznutra. Dobro jutro, dobro došli. Evo, tu smo u Saratogi, Kalifornija. Nešto manje sat vremena vožnje južno od San Francisca. Imamo predivnu crkvu, posvećena Svetom Arhangelu Mihajlu. Inače, ovo zemljište koje je negde 1,5 hektara je 1961. godine poklonjeno našoj crkvi od porodice Miljević. I od tada se trudimo, poklonjeno je sa željom da se sagradi crkva zato što je San Francisco prilično daleko bilo i tada u ono vrijeme se vozilo 1,5 sata vremena do crkve i zbog toga su ljudi koji su ovdje se mahom bavili proizvodnjom suvog voća i tako su došli do imetka. A ovo su sve bili ovdje u prostori, nije ništa bilo sagrađeno na ovom, sve su bili u stvari voćnjaci, jer je jako plodna zemlja, sunce sija normalno uvek. Evo ovdje palimo sveće, ovo nam je narteks, onda posvećena je crkva Svetom Arhangelu Mihajlu koji je ovdje, a na drugoj strani je Sveti Arhangel Gavrilo, jer su oni arhangeli, pošto je
hram posvećen jednom od arhangela, tako je posvećen svim arhangelima. To je taj mermer, to je sve sa brodom došlo i to je bio veliki prilog našeg pokojnog Slobodana Galeba, koji je želeo da stvori tu vezu između naših krajeva i ovih i jako lepo je uspeo u tome. Ovo je ikonostas koji je rađen u Kraljevu, u Srbiji, od hrastovog drveta i sve, evo što vidite, duborez je rađeno po tom principu sa srpskim hrastom, duborez i ova vrata isto tako. I sad vidite ovaj prelepi životpis, mi smo počeli, to je Atelje Karanović iz Beograda, jako renoviran. I Sve će ovo biti tako urađeno, ceo svod, da. Da, gore će biti pantokrator, bit će velike scene kroz života naslikane, onda dole ide u prvoj zoni, kako to zove, idu red svetitelja i tako. Možete malo da vidite već i ovde u oltaru, Da. malo vidjet ćete kako će to u stvari sve lepo da bude kada bude gotovo. Evo tamo vidite Svetog Savu, Sveti Vasilij, Sveti Jovan, to su pisci Svete liturgije, Sveti Grigorije, Bogoslov. Onda imamo ovdje Svetog Jovana Šangajskog, njegove mošti su u San Francisku, ovo je srpski svetitelj u Libertyville kod Čikaga, ovdje desno Sveti Nikolaj, srpski, i tako sa leve strane Sveti Spiridon, Sveti Atanasije. Ima znači naših ljudi ovdje, dođe, da? Dođe, evo vidite ovo, otprilike malo u Americi su komforni ljudi. Da. Pa između, dok ne sede celo vreme, ali dok je beseda, pa u nekim momentima malo vole da sede. Kad su neki praznici slave, jel dolaze svete kolače i to, pa da. Naravno, bez slave nigde. Da. Slava. I okolo treba sad da se uradi mnogo posla, ali smo u jednom od najskupljih delova Amerike i ne bi verovali koliko u principu košta nešto što, recimo vidite gore su sprinkleri ugrađeni. Da, ove. Tražili su to da bude ugrađeno. Međutim, samo da se dovede jedan podatak zašto je tako skupo, samo da se od ulice do našeg imanja dovede voda gradska, koja mora da bude posebna linija, znači ne ovu koju već imamo vodu, znate. Ali morate da imate, oni tu kažu dedicated, posvećen ili posebna linija za vodu pod velikim pritiskom da kada bi ne daj Bože došlo do požara, oni se boje požara ovdje u Kaliforniji. Tako je, da. I sa pravom, ta linija da se dovede od ulice, vidjet ćete, to je nekih 12 metara. Koštalo je $113,000, zato što su samo 2 kompanije koncesirane to da rade i onda se uključi grad, uključi se okrug, Santa Clara Valley i tako dalje i tako dalje. Tako je, ali vidite rezultat naših vernika, ljudi prilagali i prilažu i dalje. Imamo predivan hram i svake nedelje ispunjen sa narodom. Imamo 40 dece na veronauci. Kad bi, recimo, sutra došli na liturgiju, vidjeli bi malo više, možda se uklopi da neku nedelju budete ovdje, pa da snimite još malo. Ali hvala na pozivu. Tu smo i dođite kad možete. I hvala na posjetu. Hvala. Eto ljudi, čuli ste, znači ima ovdje naših ljudi, dolaze, obilaze crkvu. Imali smo sreću da je otac tu, da nam je malo rekao neku reč više o ovoj crkvi. Lepo. Novo i lepo. To je to. Nastavljamo naše putovanje. Ćao. Eto ljudi, vidjeli ste kako izgleda srpska crkva ovde. Imali smo sreću da je otac bio tu. Ispričao nam je nešto više o ovim krajevima i o ovoj crkvi. Poželeo nam je srećan put. Dobili smo blagoslov. Tako da sada nastavljamo dalje. Idemo da izađemo na Highway 1. Put koji vozi sve uz okean, uz Pacifik. Sa sjajnim pogledima. Tako da idemo sada da vidimo kako sve to izgleda uživo. Javljamo se kasnije opet. I evo nas, vozimo se boga mi jedno 45 minuta. Do sad smo išli sve kao, nije to autoput, nego neka brza saobraćajnica po 2 trake, ali kao preko nekih planina, onako brze i duge krivine. Zanimljivo za vožnju. Sad imam osjećaj kao da smo se spustili dole, temperatura je malo skočila, gore je boga mi bilo hladnjikavo. Imamo još 25 km do tog grada Monterey. Mislim da on izlazi na okean i tu ćemo napraviti možda neku kraću pauzu za doručak. Meni ovo sve nešto nestvarno, kuda se ja vozim. Po ovim prostranstvima
Amerike, Kalifornije. Ni u najluđim snovima nisam sanjao da ću ovo da doživim. Neverovatan osjećaj, ne mogu da vam opišem. To je to, ajde javljamo se kad izađemo na okean i kad budemo pravili neku kraću pauzu. I evo nas lagano izbijamo na okean, na Pacifik i grad Monterey. Pogledaj kolika plaža, peščana. To su sve prirodne plaže peščane. Sad ćemo da vidimo, možda ovde napravimo neku kraću pauzicu, kaficu, neki lagani doručak. I evo nas, stigli smo u Monterey, neki mali gradić koji izlazi na okean. Ovaj deo ovde je turistički, simpatično sve to deluje. Fabrika čokolade. Ovde isto kao neki dok. Idemo da vidimo kako to izgleda. Evo su pirati sa Kariba. Evo ovdje ima par ovih restorančića. Tu ćemo sad, evo ga breakfast spot, to nama treba. Vidi ovo, krava, kao fotelja. Nego je rano jutro, tek je 10 sati, nije sve ni proradilo. Ajde da vidimo malo kako izgleda ovaj zaliv, marina, ima dosta brodova parkiranih. Znači gradić Monterey, Monterey Whale Watching. Ne znam šta to znači, kao da gledaš kitove, brate, je li moguće? Sledeći polazak u pola 1. Simpatično. Ništa, idemo negdje da sedemo da doručkujemo, pa se javljamo kasnije kad nastavimo naše putovanje. I evo nas ponovo u sedlu, posle kraće pauze u Montereju. Popili smo kafu, nešto doručkovali i nastavljamo dalje ovako uz obalu. Prolazimo sjajne predele. Pogledajte ove kuće, sve ono u američkom fazonu. Preko puta kuće parkić, plaža i okean. Da, ne veruješ, to je ta Kalifornija. Pogledaj, ovo ne može svaki dan da se vidi. Vidi ovaj kompleks, ovo žuto, pogledaj. A to je kao hotel neki. Pa i ovo je kao neko turističko mesto, čim ima ovoliko hotela. Evo i ovdje još jedan hotel. Uređeno je lepo, boli glava, pogledaj travica, pogledaj. Pacifik, okean. I sada ćemo sve ovako voziti, boga mi, jedno 200 km, sve uz okean. Izaći ćemo na taj njihov Highway 1. Oni sve te putove tako zovu highway. Nije to autoput, samo se tako kaže. Ali mene odeševljavaju ove kuće ovako sa leve strane, preko puta mora. Da je toplije vreme pa da se bućnemo malo, a? Nikad se nisam kupao u okeanu, ali ovdje stalno neki talasi. To je to, ajde javljam se kad budemo izašli malo na otvoren put, kad budemo napustili ovo naseljeno mesto. I evo nas i dalje vozimo uz obalu Pacifika. Pogledaj koliki talasi, i dole kao plaža neka, pogledaj. Ovo me pomalo podsjeća na Jadransku magistralu, onaj gori deo gore od Rijeke pa dole nizbrdo u Hrvatskoj. Kad ovako voziš pored mora, samo što sad ne voziš pored mora nego pored okeana, Pacifika. I deluje mi da je ovo popularno za bajkere, evo ima ispred nas jedan bajker i iza ima jedan. Tako da je ovdje prijatno za vožnju. Kakvi pogledi. Malo pa ovako ima odmorište kao da stane da se pogleda. Sad ne znam, ovdje je sve vreme dupla puna. Dupla žuta, da li ovdje sme da se pretiče ili ne sme? Nemam pojma. Ovo je prvi ispred nas je neki Amerikanac sa Gold Wingom. Pa pratimo njega, ako on krene da pretiče idemo i mi. Oh my god. Pazi ovaj pogled je. A dole se talasi razbijaju u stene. Kao sa razglednice. Evo ga krenuo, naišla isprekidana. O, idem i ja, šta da radim? Znači gleda, čekuje isprekidanu liniju i onda je krenuo u preticanje. No passing zone.
Verovatno znači nemoj da pretičeš. Hills curves. Nešto kao brdske krivine. Pa to ja i hoću. Pogledi stvarno oduzimaju dah. Ne znam da li može da se vidi na kameri. Au, pogledaj ovo. Što bi rekli Amerikanci, unbelievable. Ništa, ovo ćemo stati, ovo mora se slika. I evo nas, zastali smo ovde da vidimo ovaj pogled neverovatan. Kažu da je ovo jedna od najslikanijih tačaka na ovom delu puta. Bigsby Bridge. Stvarno je pogled nestvaran, pogledajte. Da li ja mogu da siđem dole? Ako siđem, da li ću moći da se vratim? Zamisli da se okliznem i sad da se survam dole. Oh my god. A pogled dole, pesak, plaža prirodna. Bigsby Bridge. Pacific okean. Da, to je taj osjećaj za feeling. I posle kraće pauze nastavljamo dalje. Prelazimo Bigsby Bridge. Neverovatni prizori. Ne znam gde da gledam, treba gledati put, a gledao bi i okolo, strašno. Kakva priroda. Mene više fascinira ovako, ovi putevi kroz prirodu nego kroz neki grad. Ali ajde, treba vidjeti i grad kad si već ovde. Nego imam samo jedan problem, ne znam da li ću imati dovoljno memorije za sve ove dane što ću provesti ovde na putu. Ništa, ako zafali kupovat ćemo eksternu memoriju, neki eksterni hard disk. Ponovo sam ja i laptop, pa ćemo to da prebacujemo. Pogledajte ovo, pa ne vredi, brate, ja moram stanem i ovde. Šta da radim? Moram i ovde. Ovi indići me gledaju. Thank you, come again. Ovdje je još bolji pogled, vidite ovo. Pogledajte ovo. Eno ga dole most, sad smo stali dole pred 2 minuta. Vozio sam 2 minuta i opet sam morao da stanem. Pacific. Evo nas na jednoj pauzi. Pogledajte, pogled kakav je. Ovdje smo zastali, uzeli kafu, krofnicu i malo da odmorimo. A put ovako ide sve uz obalu, uz okean. Znači već jedno 150 km vozimo sve uz okean. Prelepo. I posle kraće pauze nastavljamo dalje. Na onom odmorištu smo popili kafu, malo odmorili. I nastavljamo dalje našu vožnju. I dalje vozimo uz obalu okeana.
temperatura plus 20, preglednost dobra, idealno vreme za vožnju. I evo nas lagano, došli smo do gradića, zove se Morro Bay. Bay kao neki zaliv, Morro zaliv. Ovde isto kao neko turističko mesto. Trebali bi na pumpu da stanemo, upalila nam se rezerva, da sipamo gorivo. I evo nas na pauzi u Morro Bay u gradiću, sad smo sipali gorivo, evo odlične prilike da uporedimo koliko motori troše, pošto smo bukvalno i 100 km, ma kakvi kilometra, i 100 metara prešli. Na 12.50 stalo je 6 galona, 183, a na 1200 6 galona, 534, znači nekih 0,350 galona razlike. E sad, ako neko zna koliko je 0,350 galona u litrima, eto toliko je razlika u potrošnji. Nastavljamo dalje. I evo nas, posle celodnevne vožnje stigli smo dole na jug Kalifornije u jedan gradić koji se zove Solvang, mali, ono tipično američki gradić. I Milo je ovde rezervisao smeštaj u ovom hotelu, kao ono iz američkih filmova što ste gledali, znači ono, znaš. Tu je soba, motel, parking ovde i u ovakvim sobama obično se desi neko ubistvo, dođu panduri, sobarica vrišti kad uđe u sobu, to je to. Ništa, idemo malo se raspakujemo, se sredimo i stuširamo, pa ćemo onda možda kasnije malo prošetati po gradiću, onda vidimo šta ima ovde u ovom gradiću, kakav je ovo gradić. Ajde, javljamo se kasnije. Boga mi, na kraju smo se malo i umorili, ali dobro, nije strašno. Bitno smo stigli pre mraka, mrak koji je upravo počeo da pada. Ćao! I dobro jutro, pozdrav svima, evo nas, drugi dan na našem putu na motoru kroz Ameriku, kroz Kaliforniju. I evo, ja sam rekao da sam došao ovde da vozim Peterbilt, a? Šalim se naravno, ne vozim kamion, sad ću vam pokazati šta sam došao da vozim. Mislim, već znate, evo su BMW-ci parkirani, tu smo prenoćili, tipičan američki motel pored puta, baš onako kako sam ga zamišljao. A interesantno mi je ovde, meni neobično, izašao sam malo da prebrišem motor, preko noći ga uvatila rosa. Kogod prođe, svako se javi. Prolazi čovek, šeta kjera, meni good morning. Žena ovde dolazi, prolazi do kola, good morning. Iako me ne poznaje, vidiš kako to kultura, svi ti se jave kad te vide ujutru. To kod nas po Beogradu nema. A današnji plan puta, ne znam ni ja, gde ćemo, evo ga, Miloje pakuje svoj bike, triple black. Sad ćemo da čujemo otprilike kakav je plan puta za danas. Miloje, aj nam reci nešto više, kakav je plan puta za danas? Good morning, Dejan. Good morning guys. I mojim ljudima iz Srbije, ja im se svima. Good morning everybody. To. Dobro Kakav je jutro plan puta svima. za danas? Pa ništa, danas se nalazimo ovde između ovog mesta koje se zove Solvang ovde. Idemo preko Santa Barbare, Malibu, Santa Monica i do Los Angelesa. Ta nam distanca nije suviše dugačka, nije velika, nekih 250, ali mi pravimo oko 400 km pošto idemo po lepim stazama i lepim kafićima, kafićima i destinacijama gde se kreće ovaj svet, ovaj motor svet ovde. To, pomenuo si mi neki kafić gde skupljaju bajkeri, šta je to, kako se zove? To mi je interesantno. Ima dva lepa kafića, najzvučniji je, odnosno najbolji je Rock Store, nalazi se u planinama iznad Malibua i tu se često dešavaju Reeves i oni ostali glumci koji dolaze a drugi je Nest ili tako nešto, isto u Malibu, isto bajkerski kafić, pa ćemo mi da se patimo i da svratimo na ovo mesto u istom danu. Eto, znači ipak možda sretnemo Keanu Reevesa, a? Ja mislim da se on često dešava tu. To bi bilo strava. Eto ljudi, čuli ste današnji plan puta. Oko 8 sati ujutru je ovde po lokalnom vremenu i mi lagano krećemo. Javljamo se kasnije sa puta. Ćao! I evo, lagano smo krenuli. Prolazimo kroz ova tipična naseljena mesta američka. Ovo je neki gradić, zove se Solvang. I kako je to lepo sve uređeno. Evo. Pogledaj kući, pogledaj.
kafići, lokali. Rano je jutro, 8 i 10 ujutru, temperatura je oko 8 stepeni, ali danas će biti čak do 25. Obukao sam i termopostavu ispod, tako da kasnije će biti mesta za skidanje. Baš je onako kako gledaš u onim američkim filmima, sve to sad tako vidim uživo. Malo pre sam prošao video farmu nojeva i nojevi trče ovako ograđen prostor, znači neverovatno. Speed limit 30. Nastavljamo dalje, javljamo se opet kasnije sa puta kad bude nešto zanimljivo. I evo, sišli smo sa glavnog puta. Milo je znao ove neke putiće ovuda, kao ovde je poznato mesto gde se voze bajkeri. Mada je rano jutro, još ih nema puno, vidjeli smo par komada. Ovako kroz šumicu i ima kao dosta krivinica, pa ćemo malo da probamo to da odvozamo. Pa da na pojedinim mestima više ovako asfalt ume da bude još vlažan, ipak sa nekom dozom opreza. Viš, to je taj glavni autoput, ali mi ga sve presecamo. I evo nas na brdu iznad Santa Barbara, ispred nas dole se ukazuje pogled na gradić Santa Barbara. Kakav predeo, kakvi pogledi. Mislim da ćemo svratiti malo do tog gradića. I evo, otoplilo je, 9 sati ujutru, 10 do 9, nismo se vozili ni 40 minuta, temperatura je već skočila na plus 20. Kako izađe sunce, odmah otopli. I danas će biti maksimalno 25, sad ćemo da skidamo termo opremu. Ne znam, ja sve što vidim, ja sam sa svime oduševljen. Verovatno zbog toga što mene Miloje vodi po najlepšim delovima Kalifornije. Ne znam gde bih pre gledao. Šta god vidim, ja se sa svime oduševljavam. Sigurno da nije cijela Amerika taka, naravno, ali ovo je moj utisak od ovih par dana, ovde je više nego pozitivan. Neverovatno kako je otoplilo, odjednom je otoplilo. Ništa, spuštamo se dole do Santa Barbare. I evo nas ljudi, došli smo u Santa Barbaru. Pogledajte ovo je prelepo, znači pogledaj ovo. Kolika plaža, izlaz na okean, palme, bukvalno sve iz američkih filmova, ja sad živim u američkom filmu. Pogledaj koliko bajkera ovde ima. Da, vozi oni gdjes, a? Kakav gradić, znači još jednom mora prođemo kroz ovu ulicu, pogledajte ovo. I ovdje ima neki veliki dok koji izlazi tamo na okean. Vreme, 9 ujutru, 20 stepeni, ljudi ovdje kuliraju, uživaju, stalno toplo. Posle Santa Barbare na putu prema Los Angelesu, pogledajte put, sve uz okean, vidi ove plaže prirodne. Pogled tamo kao ima neki dok, kao da je napravljeno neko veštačko ostrvo u sred okeana. Ne znam da li vidite. Eno vidim ljude u okeanu, koliko su daleko od obale, a plićak. Voleo bi da stanem, da se izujem i ovuda da prošetam.
nastavljamo našu vožnju kroz Ameriku. Ovo je taj put Highway 1, sve ovako uz obolu, ali ovde na svakih par kilometara ima poneka uređena plaža. Stvarno je neverovatan prizor. Znači, nailazimo na oblast koja se zove Malibu. Kažu da su tu jedne od najlepših plaža. Za par minuta ćemo ovde napraviti pauzu. Kakva priroda je. Pogledajte ovo, stene su odsečene. I odmah počinje more. Eno, ljudi se kupaju, pogledajte. I to stoje u vodi, znači plićak je baš daleko. Obala je tolika da ti ono možda parkiraš auto gde hoćeš, siđeš dole da se kupaš. Pogledaj, sve prirodni pesak je. Let je verovatno ovo puno ovako kola parkiranih ovde i ljudi tu borave, kupaju se. Mada piše no parking, aha, od 10 uveče do 5 ujutru je zabranjeno parkiranje. Znači od 10 uveče do 5 ujutru je zabranjeno parkiranje. Preko dana, celog dana može da se parkiraš. Evo još 800 metara do ovog kafića gde ćemo napraviti pauzu. Gde je ulaz? Evo ga ovde. Only for bikers. E, to volim da vidim. Da vidimo šta voze američki bajkeri. Neptune Net. Ovdje ćemo napraviti kraću pauzu, malo ćemo prošetati, popijemo kafu. I evo nas u Malibu, tu smo se parkirali. Neki kafić gde se skupljaju bajkeri američki. Neptune Net. Vidi ga. To je bitno da trešti. Rep od lisice. Nadam se da nije otvoran. I ovdje ima paljevina kao i kod nas. Evo ga jedan RT. Uglavnom se vozi Harley. Prelepo vreme. Ovdje je čak plus 26. Da ne veruješ. Otvaram sve luftere, skidam sve podjakne. Odavde nastavljamo u letnjoj opremi. Ništa, idemo da sedemo da pijemo kafu. I posle kraće pauze ovde na plaži u Malibu, kafić Neptune Net, nastavljamo dalje, popili smo kafu, ja pojeo cheeseburger. Vrućina je ovde 26 stepeni, februar mesec, da ne veruješ, početak februara. Otvorio sam sve žive luftere koje sam imao. Ovde na ovim plažama ima dosta velikih talasa, vidim surferi se muvaju, sve dolaze s ovim džipovima, vade daske, idu dole na plažu. Idemo dalje, pa ćemo vidjeti gde će nas put odvesti. Sad smo rešili da idemo malo preko planina, dole uz more, baš toplo. Našli smo neke krivinice ovde, lepe, pa ćemo malo da ih provozamo. Da vidimo da li ovi gesovi mogu da piče po ovim američkim krivinama. Evo nas na još jednoj pauzi. Vidi šta se vozi. Korveta. Rockstore. Neki kafić gde se skupljaju sve bajkeri. Na ovim krivinicama sad što smo odvozali. Pa smo stali malo da odmorimo i mi. Pogledaj šta se vozi. Indian, Harley, 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 Harley. Dobro, ovo je moj GS, mislim naš Harley. Evo ga BMW, vi kakav je.
što se vozi ovdje. Evo ga, Milo MGS. Ovo mesto to je otprilike kao naš rudnik gore, Kota, 3 petice, svi dolaze ovde, prave pauzu pa voze po ovim krivinama. Vidi ga, muscle car. Da ne veruješ, temperatura plus 26. Boga mi, lepo smo se izvozali. Kraća pauza ovde, sok, kafa. Pa cepamo dalje. Malo me vrućina ova umara, ali dobro. Nisam očekivao ovoliko toplo, majke mi. Početkom februara. Evo nas ovdje u nekom kafiću, nađemo čoveka koji priča srpski. Odakle si? Beograd. Koji kraj? Banovog Brda. Pa ja i Žarko. Čovek s Banovog Brda je. Čovek je ovdje od 2011. s Banovog Brda, strašno. Ja sam ovdje 4 dana. Kaže on iz Grčke, kaže drugar mu je iz Srbije. Ko je drugar iz Srbije? Ne mogu da verujem. Kalimera, tu je i Grk. Which bike is your GS? It's his bike. I borrowed it just to ride. GS, yes. But because I have the same one in my home country. Eto ljudi, pričaj srpski, te ceo svet razume, i u Americi, i u Kaliforniji. I evo nas ovdje u ovom kafiću, da se skupljaju bajkeri, pošto smo sreli Grka Teodora i dečka Mihajla s Banovog Brda, rešili smo da idemo zajedno negdje da se vozimo. Oni će sada nam pokažu neke ture ovuda, neke staze kroz kanjone, pa da vidimo kako to izgleda. Oni su ovdje već 15 godina. Ja kad sam rekao sam ovdje 5 dana, oni su se šlogirali. Evo Teodor da vam se obrati, reci nešto. Say something. Nice to meet you all. This guy is very good. Oh. Global traveler here in LA. Jasus. Yasas. Yasas. Kalispera. Kalispera, kalimera. Let's go. Let's go now. I Mihajlo, dečko komšija, Banovog Brda. Pozdrav iz Kalifornije. I naš drugar Miloje. Idemo sad svi zajedno se vozimo. Where would see? Oh, you have the microphone. I ja sam Kosta, ja. Now we're gonna see the Theodore's bike. Let's go. This one, adventure. Oh my God. 1290 adventure. 1290 adventure. Tell me something more about your bike. Best adventure project. No, I recorded there. You just speak. Very good bike. Very good bike. Very fast. Very nimble. How many horsepower? 160. I 160. think. I Yes, put right. the Continental, the Continental Sport. tire. Yes. Not 200 miles gas tank. Very fast. Which year is the bike? Before. 24. All new one. But they launch now 1390. 1390. Okay. Which is even newer, but it's not here. In Europe you can buy it. Exhaust. Aftermarket. Akrapovic, of course. Yeah. This bike, you can go to work every day and then come here on a weekend and still go sporty. Do you have luggages, everything? Yes. Suitcase, everything. Suitcase and Are you traveling all over the I States? do. I also have a Super Duke Super Duke, yes. 1390. Oh, nice. But this bike is amazing. Amazing. But your BMW is as good. But look at this weather. Nice weather. Jockey. Hey man, how Evo you ga i doing, man? Zoki. Feeling what they're drinking, my dear. Dobar dan. This is Dejan, ovo je Dejan. Drago mi je Dejan, Žarkovo, Čukarica, evo kolega, Čukarica, ti si Zora, odakle? Što bi ovdje, koji blok? Bežanjska kosta. Govori srpski, a te ceo svet razume. Da ne veruješ, Balkan u malom je. Evo, sipali smo gorivo i sada ćemo malo zajedno da se vozimo. A Teodor i Mihajlo nas prate. A tu je još jedan čovek, Zoki iz Beograda. Svi su oni tu već godinama u Americi.
ovaj deo ovde ima dosta motora, vidiš. Ovo je njihovo to kao popularno, baš kao što sam rekao. Kao što je naš Ralja Ring. Teodor je tu je iza nas, a Mihajlo i Zoki malo kasne. I završili smo zajedničku vožnju kroz kanjone i planine i one krivinice. Spustili smo se ponovo dole do obale. Teodor, Mihajlo i Zoki otišli su severno, a Miloje i ja nastavljamo južno. Sledeće odredište nam je gradić Santa Monica. Tu ćemo opet napraviti neku kraću pauzu, pa da vidimo kako izgleda i ta čuvena Santa Monica. Ne mogu da verujem, u februar mesec, 6. i 7. koji je početak. Ceo dan 25-26 stepeni. I evo nas u gradu Santa Monica. Ovde se susreće okean, palme i onaj pravi kalifornijski način života. I ovde se završava ona čuvena ruta 66 od Čikaga do Kalifornije. Sad ćemo da vidimo gde je kraj te rute. Evo ga ljudi, Santa Monica 66, end of the trail. Uspeli smo dotle da dođemo. Evo ljudi, pogledajte šta je Kalifornija. Početak februara, plaža je već puna. Mislim, nije puno, nego ima ljudi, ali vidite koliko je to široka plaža. Tamo je parking gde smo se mi parkirali. Tuševi, ovo je sve prirodna plaža, prirodan pesak. A dugačka, široka je, već imate jedno, ako nije, ne znam, 700-800 metara od mora do obale. A dužina, nemam pojma koliko je dugačka. Suveniri, $25 daska. Sić, da me ne mrzi, sad bi si skinuo i skočio dole u okean. Boga mi, talasi su ovde pristojni. Ali je pličak daleko i pogledaj, ima ljudi, kupaju se. Evo, sad imamo priliku svi zajedno da vidimo kako ljudi žive na drugom kraju sveta. Kupaju se u februaru već. Kalifornija, ali toliko faca različitih, toliko raznih rasa ljudi na jednom mestu ja nisam vidio nigde. Azijati, Indijci, Meksikanci, Evropljani. Ima dosta ovih Azijata, pogledaj. Ali ovde su svi oni jedno, svi su Amerikanci. Eto i sad što smo sreli Zokija koji je tu preko 20 godina, frizer, ženski frizer, ima radnju svoju. Mihajlo od 2011. neki IT stručnjak. Onaj Grk Teodor isto od 2011. Ne znam čime se on bavi. Svi su sad oni postali Amerikanci. To je to. Evo ga i Galeb. Možda je i on Amerikanac. Pogledaj kolika plaža, brate, neverovatno. I evo nas, završili smo pauzu Santa Monica. Nastavljamo dalje. Mislim da sad ulazimo u Los Angeles. Ovde je malo gužva u saobraćaju. Idemo u smeštaj. I moguće da ćemo ostati ovde čak 2 noći, da bi sutra malo uspeli i turistički da obiđemo Los Angeles. Evo ovako izgleda ulazak u grad Los Angeles. 10 do 6 je uveče, polako mrak već pada. Mi do smeštaja imamo 13 km. Malo ćemo da vozimo motore po LA-u. Ni u najluđim snovima nisam mislio da će ovo da mi se desi. Da vozim bajk u LA-u. Ali eto, čudni su putevi gospodnji. I evo nas ljudi, motori su parkirani, smestili smo se. Ovo je zadnji ulaz hotela, jer tu je parking pod kamerom obezbeđen.
Inače, hotel se zove Hollywood VIP Hotel. I evo na slici možda vidite Charlie Chaplina i Marilyn Monroe. Tu smo, blizu Hollywooda. To je to, spestili smo se ovde u hotel, sad smo se malo tušnuli, presvukli, namirisali malo, idemo da šetamo po Hollywoodu. Provešćemo čak 2 dana ovde u Hollywoodu, odnosno u Los Angelesu. I ljudi, evo nas, 3 minuta pešaka od hotela i došli smo do Hollywood bulevara čuvenog. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda, evo piše. Jesus is our savior. Jesus is our Savior. We believe in Jesus. Upravo sam to rekao. Da li ćemo da sretnemo neka poznata lica ovde, a? Mr. Officer je tu. Ova igra šah u pare. Make America great again. I Trumpe Srbine. Kevin Spacey. Jim Hill. Rod Stewart. Sandra Bullock. Evo ga kolega bajker, Keanu Reeves. Dejan Gruber. Britney Spears. Antonio Banderas. I haven't had enough of ball like Shereen. I never had baby anxious. Ball pussy good. It tastes like peaches, but she can have it. I don't need it. Bioskop. Dolby Theater. One day later. I evo me, drugi dan u LA-u, Los Angelesu. Milo je danas ima neke obaveze, neće biti tu do 4 popodne, ima da se vidi s nekim ljudima, pa ćemo se tek u 4 posle podne naći, onda uveče izaći malo da šetamo po gradu. A ja imam slobodan dan za slobodne aktivnosti, tako da sam seo ovaj mali mini bus koji će da me voza po gradu da vidimo kako to izgleda. Hello, good morning. Hello. How are you folks? Very well. My name is Sal. My name is Sal. I'll be your tour guide. And been here for 2 years, Hollywood, 46 years in Los Angeles, born and raised. You know, 2-hour tour. I'm a school bus driver when I'm not here. So, but I love the history. But I like to find out where everybody's coming from. So I'll start with you guys. Where you guys from? Arkansas, welcome. Arkansas. What about you, sir? Europe. Europe. Welcome. Good to have you on the tour. Yes. What about you? Arkansas. All right. Ja sam iz Žarkova. Uee! Približio sam mikrofon da se ne derem ovde po busu. Evo ga, Sal, vozač kolkog autobusa, u slobodno vreme vozi ture, već 2 godine to radi i sad će da nas provoza malo po Hollywoodu. Beverly Hills, Bel Air, nemam pojma, vidjet ćemo kako tura traje, a to ćete sve i vi da vidite. Evo, tura je krenula. Vozamo se i on sad priča nešto. Taj bioskop gde se vrši dodela Oscara. Also Wedding Singer and Back to the Future. But the scene that they filmed when that contract ended in 1949, they moved electricity as well. Kaže čovjek u ovom kraju, ovde na brdu iznad Los Angelesa, ako želiš da imaš kuću, moraš da imaš nešto para. Najjeftinija, najmanja kuća ovde nema ispod $7 miliona. A sve ove kuće su pravo malo bogatstvo. Sad se vozimo ovim delom gde sve neki poznati imaju kuće, pola imena što je nabrao, ja nemam pojma ko su. Ali za neke sam i čuo. Vidjeli smo kuću Harrisona Forda, Quentina Tarantina. Warren Beatty, Bonnie and Clyde.
Dick Tracy. Sve ove kuće su prelepe, stvarno izgleda sve lepo u američkom stilu, ali vide se dvorište, evo koliko se vozimo već pola sata, ali ni u jednoj od ovih kuća, ni u jednom dvorištu ja ne vidim živog čoveka. Znači sve ovo deluje, nije napušteno, sigurno neko živi tu, ali vidi se da je održavano, nego u dvorištu nema žive duše, nigde ne vidiš čoveka na ulici da šeta neko da prođe, nigde nikoga, ne možeš da vidiš čoveka na ulici. To je meni fascinantno. Vidi kakve kuće, kakva dvorišta. Možda nađeš samo ove radnike, Meksikance. To je sve što možda vidiš na ulici. Ovo ostalo ništa. Kuće, ne znaš koja je lepša. Eno je gore na vrhu kuća Silvestra Stallone, 58 miliona dolara. Strašno. Evo je kuća od boksera Floyd Mayweather. Upravo je na prodaju 31 milion dolara. Ako neko ima, odvešću ga ovde da dođe da kupi. A da, inače sad smo u Beverly Hillsu. Hotel sa bungalovima, 2000 dolara noć. Evo, kaže, ovaj hotel, 1100 dolara noć u hotelu. Beverly Hills. Ej. Možda vidim negde Brandu i Brandona Walsh. Beverly Hills, Rodeo Drive. U filmu Eddie Murphy-a, policajac sa Beverly Hillsa. Ovde je bila policijska stanica gde je on kao radio. Tu je snimano u filmu. I evo imamo pauzu 10 minuta da prošetamo ovde po Beverly Hillsu. Ovde ima neki znak Beverly Hills, sad ću tu da se slikam. Rekao nam je da ne kasnimo, da budemo tačni, pa posle nastavljamo našu vožnju. Više ovde ima kao neko jezerce i ovaj znak Beverly Hills. Kaže da je ovo kuća od Kardashiana, 900 Foothill Road, da ovde žive Kardashiani. Napuštamo Beverly Hills, vraćamo se u West Hollywood, ovo je neki Sunset Boulevard, evo piše. Pogledaj ovog lika na semaforu, moment. Au, kako njemu nije dobro. Ovaj beži, ovaj ga iza juri kao. He's not running like a jogger, huh? He's a young actor. There to the right-hand side is one skate shop. We have a ramp there to buy a skateboard, but also basketball track. But actual rope went there. I evo ljudi, eto, videli ste kako izgleda vožnja ovim turbusom. 2 sata smo se vozali malo po gradu, prošli Beverly Hills, prošli malo ovaj deo Hollywooda, tako otprilike izgleda Los Angeles. Zanimljivo, nema šta. Evo viš, a ovde je sve to počelo, ovde je ova kao prva zvezda, kažu tu se slikao Elvis Presley, i evo prve 2 zvezde koje su postavljene na ovom Hollywoodu Walk of Fame, to je Elvis Presley i Beatles. I ovako celom dužinom tamo ovim Hollywood bulevarom idu te zvezde, kaže da ih ima preko 2000. A vidite gore onaj shop, da ovo vidite. Weed shop.
trava se prodaje opuštena. Kad bi onaj iz Jovanjića došao ovde, on bi se obogatio. I znaš šta mi je još interesantno, više ovih klošara, ima ih svuda i ovdje. Ovako, po ćoškovima sede, po ulici šetaju s onim kolicima od supermarketa, spavaju na ulici. To mi je ono, nemam pojma, zašto ih ne sklanjaju ovo. To je ovde normalno, kao bolje klošar sa Beverly Hillsa nego da si sa Kosmaja. Evo ga, ovaj ima neke gadne tikove, pogledaj ga. Njemu nije dobro. Ništa, još malo ću šetam ovim Hollywood bulevarom, Walk of Fame. Tu su sve ove zvezde, kaže ima još par slobodnih mesta. Tako da nikad nije kasno da ti se ime pojavi ovdje. Evo ovi klošara, vidi ga ovaj. Ovo je imao tešku noć. Kako je njemu dobro. Burna noć iza njega, a? A vidi ovo, imaš da rentiraš Ferrarija, da voziš, da te voze $89, a ti da voziš $109, 20 minuta voziš Ferrari. I evo Tesla. Možda biraš šta hoćeš, ti da voziš ili da te vozi. Ovde je taj bioskop kao gde se dodeljuju Oskari, ovaj Dolby Theater. Ono kad se vrši dodela Oskara, to je ovde u ovoj sali. A ovde imaš 360 kameru, staneš, ono te snima, vrtiš se u krug. 100 lažnih para, $20. Dobiješ ovako štek, sve po $100. Evo reklama za da iznamiš Ferrarija da se voziš. $110 je 20 minuta. A mi ako preživimo, gledat ćete ovaj video. Nigde ničega, naravno nema ni signala za telefon. Ovo vam je, ljudi, najniža tačka na zemlji. See you in Europe! See you in Europe, yeah, exactly. What happens in Vegas, stays in Vegas. Sad ćemo malo da gemblamo. Prvi ne bi voleo da me žena vidi da se kockam. Pogodila ga pesma. I dobro jutro, evo nas, 4. dan puta na motoru po Kaliforniji. Ovde smo prenoćili u ovom hotelu, Hollywood VIP hotel, bilo je prijatno i udobno i danas nastavljamo naše putovanje. Motori su spakovani 7:30 je ujutru po lokalnom vremenu i mi već sada krećemo. Nego bilo je te pitanje šta je ovo LA moto, je to Los Angeles moto? Ne. Nije? LA jeste, ali je La Moto Lazarevac motoklub i ovom prilikom pozdravljam drugare, predsjednika Gnjata, Pradenka, Marku i sve ostale drugare s kojima se ja vozim i družim kad dođem u Vozovac. Eto, gde je stigo La Moto, čak do Los Angelesa. A sada će naš drugar Miloje Vićentivić da nam objasni kakav je današnji plan puta i gde ćemo mi to sve da idemo. Moj Dejane, gore visoko, dole duboko. Danas prvi put, evo 4. dan, imamo slatke muke. Imamo mogućnosti vožnje oko Los Angelesa, znači severno na planinama, iznad Los Angelesa, Highway number 2, jedan od najboljih mototura igde u Kaliforniji. Imamo mogućnost da idemo južno u San Diego, isto prelepa destinacija. Imamo mogućnost da idemo istočno u Palm Springs, Indian Wells i ostalo, Joshua Tree, tako da imamo danas slatke muke. Međutim, ako izaberemo slatku muku, imamo problem potencijalno sutra. Gde sutra provesti dan kad najverovatnije imamo kišicu. Nemamo veliku kišu, ali ćemo imati najverovatnije kišicu. Sreća je da postoji jedina destinacija danas koja se nalazi severoistočno, a to je Las Vegas. Znači malo ćemo da ga gemblamo, a? Znači danas idemo, ali idemo preko preče naokolo bliže, ne idemo pravo za Las Vegas, nego idemo preko Doline smrti. Dead Valley, jel tako se kaže? Dead Valley, jeste, Dead Valley. Koliko nas kilometara vožnje danas očekuje otprilike? Do 700. Do 700 kilometara? Možda ga podelimo na 2 puta 350,
ako budemo voleli tu pustinju, ako budemo voleli te kamenčiće i ostalo. A ako ih ne budemo voleli, mi onda teramo u noćni život u Las Vegas. Eto ljudi, čuli ste, danas otprilike 700 km. Pa ko preživi pričat će, a mi ako preživimo gledat ćete ovaj video. Ćao! I evo nas, napuštamo Los Angeles, napuštamo Hollywood. Imao sam priliku da vidim kako izgleda Beverly Hills, Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard. Sjajno iskustvo. Danas je ovde oblačno, ali nije hladno, temperatura je plus 18. Iskoristit ćemo malo autoput da napustimo grad, pa ćemo kasnije sići sa autoputa da nađemo neke krivinice. To je to, javljamo se kasnije s puta kad bude nešto zanimljivo. I evo nas, i dalje se vozimo, prešli smo jedno 150 km od LA-a, sad se vozimo ovako nekim putevima kroz pustinju. Boga mi ovde temperatura pala na plus 11, stali smo da obučemo termo postave, oblačno je dosta, sva sreća još uvek nema kiše, vidjet ćemo da li ćemo da se izvučemo bez kiše. Onaj deo tamo mi je sumnjiv, vamo je kao vedrija, sad ne znam gde nas put vodi, da li desno ili levo, ali ono tamo desno je kiša sigurno, da javljamo se kasnije. I evo nas, i dalje se vozimo kroz ovu američku pustinju, sad smo išli sve uzbrdo, sad se spuštamo i odjednom je pukao pogled, pogledajte ovu pustinju. Prerija, kao ono iz američkih filmova, kauboji kad jašu kroz pustinju. Pogledaj koje prostranstvo je. Nigde ničega, naravno nema ni signala za telefon, duvaju bočni vetrovi jaki i kao da je počela i kišica. Ovo nisam očekivao, u pustinji da nas uhvati kiša. I ne znam što je ovde ovaj asfalt put crvene boje. Ne znam da li je ovo ta Dead Valley, dolina smrti. Moguće. Što se zove tako? Ovde ako ostaneš bez ičega, gotov si. Okružen planinama, okolo stenama, a ti si dole u dolini. Bez signala, bez ičega. Mada meni piše da je do te doline smrti još 100 km. Ne znam, vidjet ćemo. Jeste, ovo je Dead Valley, sad smo prošli znak nacionalni park Dead Valley, dolina smrti. A sad nas put, gledaj ovo, vodi pravo gore preko ovih planina. Nadam se da se mi ne penjemo toliko visoko. I evo, prešli smo preko one planine, opet se spuštamo dole, sad je bio znak 17 milja sve nizbrdo i pogledajte dole u daljini, opet se vidi pustinja. Ali boga mi hladnjikava ovde, opet palo na 12 stepeni, očekivao sam da u pustinji ne bude vrućina. I dalje nema signala, nema ništa ovde. Nema civilizacije. Nadam se da ćemo uskoro naići na neku civilizaciju. I dalje se vozimo kroz pustinju, ovde je bilo par lokala, ali ništa posebno. Nastavljamo dalje kroz pustinju, kaže za jedno 40 km ima neka civilizacija gde ima i neki restorančić, prodavnica neka, pa ćemo tu napraviti nešto kraću pauzu. Ali prizor je neverovatan, ljudi. Znate ono kaubojske filmove kad gledate, pa oni na konjima idu ovako kroz pustinju. Takav osjećaj imam. Kao da smo ja i Miloje sad na 2 konja i putujemo kroz pustinju. Samo što nismo na 2 konja, ja sam na 125, a on je na 136 konja.
Kažu da je leti ovde temperatura preko 50 stepeni i da je najbolje ovako u februaru, martu posjetiti Dead Valley. A sad trenutno, boga mi, plus 20, da ne veruješ. Pičimo dalje, pa se javljamo kad budemo bili na toj pauzi. Prizor je neverovatan. I ljudi, evo nas na pauzi u pustinji, dolina smrti. I naišli smo na neki ranč, ovo je neka kao oaza u sred pustinje. The Ranch at Dead Valley. Ovde ulaz, mi smo malo pre ušli unutra, parkirali motore iz 1933. Simpatično je mesto ovde. A cijela ova erija ovde poznata je po tome što se nalazi ispod nivoa mora. Ovde ima čak i znak, sad ću vam pokazati. Neka mala fontanica, temperatura 59 Fahrenheita, to je, nemam pojma, mislim da je oko 17-18 stepeni. I evo ga, elevation 190 fita ispod nivoa mora. E sad, koliko je to 190 fita ne znam tačno, ali meni na navigaciji je pokazivalo oko 85 metara. Motori su nam tamo na parkingu, a ovde je restoran gde smo malo odmorili i ručali iz 1849. godine. Ej, 175, 6, 7 godina star restoran. Znači mora da je ono u kaubojskom fazonu stilu. Sad ćemo da uđemo malo da vidimo. Dobro, malo je kao prodavnica. A ovde je taj restorančić. Sve je u fazonu, ono, uplatiš ručak, $23 i švedski 100 je u pitanju. Doručak je $21, večera 29. Karticu cp, upravo završavaju. Posuđe, salatice razne, supice, čorbice i sve to na principu švedskog stola. Evo više ovdje razne salatice, čipsevi, pice, tortilje, piletina, toko mit, ne znam šta je to, vegansko. Evo ga, toko mit već završava. Na kraju ima i kolači da se poslužiš, kafe, sokovi, sve je uključeno u cenu. I to je taj restorančić. A ovde se ulazi u bar u kaubojskom fazonu. Ček, prego što uđemo u bar, vidiš stare slike kao poternice. Big Nose Kate. Pijuk. Vidi puška, stara puška iz vremena divljeg zapada. Sve su slike takve. Lopate, rogovi od bizona. Tako se nekad ulazilo u salon. Igrale se karte. Pogledaj, sve u tom fazonu. Vidi ga bizon. Jeleni. Vidi koliko potkovica. Gore ima još jedan sprat. Bartender, whisky. Simpatično mestašci. Nego interesantno, nema nikoga, mi skoro jedini gosti. To je bio bar, a ovde onaj restoran. Evo i ovde na zidu puške, evo su Winchesterke. Ove deluju lepo i dobro očuvane, ovo možda i radi neka ispravna, no? Čuveni Winchester. To je to, eto, videli ste ljudi, ako ste nekada na ovom putu, ako se vozite dolinom pustinje, ovaj restorančić za preporuku, cene su regularne, nije nešto preskupo, komplet ručak, ceo švedski sto, 2,5 soma dinara. Toliko i u Beogradu. Ništa, idem da popijem kafu jednu, još malo ćemo ovdje da odmorimo i nastavljamo dalje. $500 nagrada za Tiburcio Vasqueza, Dead or Alive. Ako ga nađem, javit ću im. Zaradit ću $500. Interesantna stvar ovde u pustinji, evo sad se nalazimo ispod nivoa mora, evo pokazuje čak minus 72 metra ispod nivoa mora. I sad ne znam šta je sad sve ovo belo što se vidi tamo u pozadini. Da li je to neka so ili samo pesak ili neka vlaga, a ne mogu baš sad motorom da odem do tamo, što je ovde sve neko kamenje, šljunjar, da se ne zaglavim negde. Ali eto, i dalje pokazuje da smo ispod nivoa mora i to, boga mi, 70 metara. I evo nas, parkirali smo se ovde. Ovo vam je, ljudi, najniža tačka na zemlji, Earth lowest, ali fora je u tome što je jedina
po kojoj može da se hoda. Možda ima i nižih tačaka, ali su uglavnom to neka jezera ili je pod vodom, ne može da se hoda. Ali pošto je ovde suša velika, ovo je jedino mesto na svetu gde može da se hoda ovako nisko po najmanjoj nadmorskoj visini. Znači negde je oko 85 metara ispod nivoa mora. Vidite ovo belo, nekad se pojavi, tamo se u daljini vidi voda. Nekad se pojavi more, voda ovako ovde, pa kad se povuče onda ostane sve ovo belo. A ono gore na vrhu je sneg. Sad, pogledaj prosečne temperature, ovde su vam prosečne u januaru, evo su stepeni. 18, 22, toliko i danas jeste, 21 u februaru. To su prosečne, a najviše zabeležene, pogledaj ovo, 57 stepeni u julu. 57 stepeni, ko u Revni, znači baciš jaje dole na beton i odmah dobiješ jaje na oko. Inače, prosječna temperatura je 46 stepeni. Evo, piše da ostanite živi, Dead Valley u letnjim mesecima može biti smrtonosan, za siguran put ponesite vodu, dosta vode i pijte stalno, budite dehidrirani i tako. Znači, ne zove se džabe ovo Dead Valley, dolina smrti. Eto, i to smo čekirali, checkpoint. Posle kraće pauze nastavit ćemo dalje. Evo nastavljamo dalje kroz Dead Valley. Ova voda što se vidi, to je sve slana voda. Zato što je ovo ispod nivoa mora, ovaj predeo oko 80-90 metara ispod nivoa mora. Pa prosto ta slana voda izvire gore. I kad su velike vrućine, ona se povuče i ostane ovako ovo belo, bela so. I naravno ta voda nije za piće, zato životinje ovde niko ne može da opstane. Nema ovde životinjskog sveta. To je ta čuvena dolina smrti. A mi nastavljamo dalje naše putovanje. Večeras ćemo noćiti u Las Vegasu, gradu koji je napravljen u sred pustinje, država Nevada, čuven po kockarnicama. Idemo da vidimo kakav je Las Vegas. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Ajde, javljam se posle. I evo, izašli smo iz pustinje, prošli smo celu pustinju od početka do kraja. Boga mi, bilo je tesno za gorivo, ovde smo sipali gorivo. I pogledaj što je kafić, Crow Bar. Tipičan onaj western fazon, znaš ono. Sad smo mi došli ovde, tu smo vezali konje za ogradu i uđeš u salun, popiješ pivo, kafu, viski, tu je i kaubojac. And here is our friend Marco. Hi Marco. Hey, how are you? Marco driving, what you driving? Moto Guzzi. Moto Guzzi. Tell me something more about your bike. It's slower than this. Okay. It's lower, but it's lighter. Lighter, so yes. It's easier to ride maneuver around, yes. But I love it. It's like my friend who has a sport bike, he said it's like a tractor. Yes, yes, that's right. How long you driving bikes? I've been riding since I'm like 18, but in the States, I just got it last year. So Marco is from France. We are almost neighbors, yeah? We are. Nice. You going to LA? Yes, I live there. Los Angeles? Yes. Tonight? Yeah. It's a far away, my friend. 4 hours. Oh my God, we're driving all day to here. Because we're going to the desert, yes. Right. I'm going through a Baker. Okay, Yeah. nice. When I get the Interstate 15, it should be fine. Yes, you will go faster. I would like to be home Okay, in nice. 4 hours. Great. See you in Europe. See you in Europe, yeah, exactly. Are you coming to Europe sometimes? I'm going in May. In May? But I'm not going to Serbia. Okay, Oh, okay, sorry. no problem. The closest I will go probably Vienna or something. Are you driving bike in Europe? No, No, why not? because I live here. Ah, you live And here. that's my bike is here. Okay, nice. And nice. I don't have the French license. The thing is, like in Europe, to get the license is harder. Oh, really? In Why France, Finland? it's like you have 2 tests. It's more complicated. Here, it's easy to get license. Okay. All right. Okay, bye, see you, enjoy, have a nice trip, yes. Eto, ispričali smo se sa Markom. Marko je Francuz koji živi i radi ovde u Los Angelesu. Znači ima da mu otpadnu muda do Los Angelesa večeras. Treba da stigne do kuće. Evo, baš ovde preko ove nove pumpe gdje smo sipali gorivo, ima ova stara pumpa, kako je to sve izgledalo pre 100-tinjak godina. Pumpa muzej, više ovo su neke razne vrste kamenja. Wood Canyon Formation. Ovo je ova so što su izvlače iz pustinje.
kad se voda povuče. Evo, piše Welcome to the Shoshone Museum. Shoshone. Shoshoni su bili neki indijanci, ja mislim, neko indijansko pleme. Ovako su izgledale ove stare pumpe za točenje goriva i neki stari auto. Chevrolet iz 1937. godine. Šteta što je baš ovoliko propao. Simpatično. Ovdje je mir, tišina, samo se ponekad čuje auto da prođe. Znači, upravo smo izašli iz pustinje i ovo je prva pumpa na izlasku iz pustinje. U pustinji nema pumpi. Crow Bar, Cafe and Saloon, Shoshone, Kalifornija. Još uvijek smo u Kaliforniji, sad znači izlazimo iz Kalifornije i ulazimo u Nevadu, državu gdje se nalazi Las Vegas. Idemo, viva Las Vegas! I evo nas ljudi, posle celodnevne vožnje lagano ulazimo u Las Vegas. Već polako počinje sve da šljašti, da svetli. Gledajte ljudi, ove zgrade otprilike predstavljaju kao grad New York. I ovdje je kip slobode. Kopija onog kipa slobode u New Yorku. Kakvi hoteli, ovo su sve neki hoteli. Ni u najluđim snovima nisam sanjao da ću da se vozim motorom po Las Vegasu. I ljudi, evo nas, stigli smo u New York. A, kip slobode. Nije New York, nego Las Vegas. Danas smo imali zanimljivu vožnju. 680 km smo prešli. Dead Valley, pustinju koju smo preživjeli. Cijelu smo prešli od početka do kraja. Kakvi su tvoji utisci, Miloje, kroz pustinju, a? Super. Super bilo je, si vidio kako to sve izgleda. Nisam očekivao bilo. I ja sam se oduševio sa pustinjom. Malo smo se na kraju umorili i zato smo sad izašli da proštamo. Tu smo se smestili u blizini i pogledajte gdje smo došli. Imitacija kipa slobode, imitacija zgrada New Yorka. Evo tamo i piše New York, ne znam da li vidite. Sve hoteli, kockarnice, sve živo svetli i šljašti. A mi, pošto smo došli kasno uveče, ostaćemo čak 2 noći da bi sutra proveli dan u Vegasu. Ali, znate kako se kaže? What happens in Vegas, stays in Vegas. Tako da neću moći baš sve da vam snimam. Gledat će nam žene ovo, mislim, nema smisla. Sraće mi žena. Gledaj, New York, New York, New York. Ovdje ti ne treba ulično osvetljenje, znači od ovih reklama bukvalno i nema uličnog osvetljenja, koliko sad vidim, sad obratim pažnju. Nema bandera, sve reklame osvetljavaju. Sutra večer idem u kazino, bacam sve što imam, sve na crveno. Ako se vratim kući za 10 dana, znači pukao sam. Ako se više ne vratim, znači dobio sam. Otišao sam dalje. Novo kolo, nova sreća, neko manja, neko veća. Las Vegas iz prve ruke. Las Vegas Police, metro Nevada iza mene. Ne znam gdje da gledam, gledao bi gore, dole, hoću se sapletem da izginem. Stvarno je ono fascinantno. Sad ćemo malo da gemblamo, veća, manja ako ima. Šta sve ima, čoveče. Ja ovo ne znam i da igram. Evo ga, dobio je. Februar je mesec, nije sezona. Ima dosta mesta za igrače, ima i praznih stolova, vidim krupije i čekaju. Sami sede, znači nije pretjerano velika gužva. Tako da, ako želite da se kockate u Vegasu, februar je idealan mesec za to. Neće biti pretjerane gužve. Ljudi, evo, malo pre smo bili u New Yorku, a sad pogledajte, evo nas već u Parizu. Znači, u Vegasu je sve moguće. I evo nas sad idemo da uđemo u jedan od najpoznatijih hotela i kazina. Bellagio. Imaćete iz prve ruke priliku da vidite kako sve to izgleda uživo. Pogledaj limuzine. Ja ne znam ni koji je ovo auto, Lincoln. Sve ono što ste gledali iz filmova
Isto i ja što sam gledao u filmovima. Sada ćemo da vidimo svi zajedno. Bellagio. Oh my god. Nisam znao da ovdje je slobodan ulaz, da može da uđe svako, da prošeta malo i da izađe. Ne znam i da je dozvoljeno snimanje, ali malo ću diskretnije. Možda ima nekih ljudi i igrača koji ne žele da budu snimljeni. Ja, na primjer, prvi ne bih voleo da me žena vidi da se kocka. Neće ni vidjeti, taj deo ćemo da isečemo. Gledaj ovo, je. A ne znam što je, sve u znaku nešto Kine, a? Evo nas u holu Bellagija. Ni ovdje nije preterana gužva, vidiš ima dosta slobodnih stolova. Nije sezona kao što rekoh, mada ima igrača i ovo je jedan od najvećih i najpopularnijih kazina. A ne vidim nigde rulet, ja jedino od ovoga što znam da igram to je rulet, ali to još nisam vidio nikad. Mogu bi da probam od $10-20, a? Pa šta bude? Okej, kaže nije dozvoljeno. Ali našao sam rulet, da idemo drugi sto, možda će ovaj da me pusti. Pričajte, da li da idem sve na crno ili na crveno? Brate, američki rulet ima 2 nule, čak 3 zelena polja. Strašno. Evo ga kešijer, znači ovo je, vidiš, kešijer, to je isplata. I vidiš, svi ovi što stoje u redu i čekaju, to su srećni dobitnici. Gledaj tamo kako broji lovu. To su ljudi koji su dobili. A ovi ovde, oni se tek nadaju da će da dobiju. A nas dvojica, mi se razmišljamo da li uopšte da igramo. Jesi igrao nekad, Miloje? Slabo. Slabo, a? Slabo, nisam bio živim. A, dok si bio mlad i lud. Viš, što je interesantno, znači iz jednog kazina izađeš i postoje ovi mostići ovako, znači ne ideš preko ulice. Sve si gore, na gornjem nivou, iznad ulice i dođeš u drugi kazino. Evo, sad smo iz Bellagija izašli, sad možda uđeš vamo u Cezar Palace. Ovdje je neki trg. Sve u okviru Cezara, preko puta Flamingo. Čovjek se zaigrao. Pogodila ga pesma. A evo ovdje ispred nas je i restoran Gordon Ramsay, paklena kuhinja. To sutra ako dobijem na ruletu, onda ću doći ovdje da večeram. O, vidi ovdje, evo. Cezar Palace. Vidi ti koliki je to hotel, da ne veruješ. A ovakih, ovolikih hotela ima na svakom ćošku. Prosto ne mogu da verujem da ima potrebe za tolikim sobama. A možda ima kada je lepo vreme, leto, ono, juni, juli, avgust. Sad u februaru nije tolika gužva. Ček da vam pokažem prilaz hotelu, nešto neverovatno. Pogledao kolika fontana, naravno par Ferrarija. Ulazi se ko ne znam gde u neku palatu je. Pa i jeste palata, Cezarova palata. Evo, sad ćete imati priliku da vidite kako izgleda kazino u Cezar Palace. Mislim da posle ovakvih stvari više nikad neću ući u Mozart ili tako nešto. Ovdje je, boga mi, punije, ima više ljudi, a? Mislim, za stolovima ima više ljudi. I evo nas, drugi dan u Vegasu, danas je isto lep dan. Rešili smo malo da se provozamo motorima po danu, po gradu. Prvo mjesto što ćemo da posjetimo je ovaj znak, Las Vegas, Nevada. Pogledaj koliki red, da se svi slikaju ovdje. Nego i ovdje je neki aerodrom, pa malo smetava buka od aviona, ali dobro. Najpoznatiji znak u Vegasu, svi se slikaju. Las Vegas, Nevada. I sad ćemo malo proći glavnom ulicom u Vegasu da vam pokažem da vidite kako otprilike to izgleda.
Februar mesec, 20 stepeni. Da ne veruješ. Znači, otprilike ovo je ulaz u Vegas, prolazi se ovaj znak Las Vegas, Nevada. Evo desno ovde za Harley Davidsona sve, motori i oprema. Pogledaj koliki hotel, sve kao zlatno. Šta napraviše ljudi, grad u sred pustinje, svetska atrakcija. Ali je lepo uređeno, pogledaj ovu travicu, pogledaj travicu, palme po sredini. Neverovatno. Videli ste noću kako to sve živo svetli, bukvalno ti ne treba ulično osvetljenje, zato mislim da i nemaju bandere. Sve od reklama osvetljava ceo grad. Kakvi hoteli. Pogledaj ovo, napraviše piramidu, znači Egipat, ono je iz Sfinga. Bukvalno kao da si u Egiptu. Hotel Luxor. Evo mi ga metro, više ovo žuto što ide, to im je metro, koji ide ovako iznad nivoa asfalta, iznad nivoa ulica. Sve ide gore, ima znači ove stubove i šine neke napravljene gore. Evo sad prolazimo pored ove Sfinge. Vidi ovaj kao obelisk iz Egipta. A iza se vidi piramida. Ovo je isto neki hotel, ne znam šta je ovo, kao imitacija nekog dvorca. Excalibur. Vidi ga ovaj zeleni MGM koliki je. Vidi ovo kao Disneyland ono sve. Sad prolazimo pored Njujorka. Čak su napravili i kip slobode, znači neverovatno. Pogledaj, kip slobode ima ladno u Vegasu. I ove zgrade iza, to je sve hotel i sve liči na one imitacije zgrada iz Njujorka. Empire State Building i tako dalje. Sad bukvalno idemo onom glavnom ulicom sinoć gde smo šetali. Rekao sam, više ove prelazi, znači iz jednog hotela u drugi hotel možda pređeš, a da ne silaziš dole na ulicu. I ovde je uveče glavno dešavanje, znači ovde sve živo, svetli, šljašti. Ovde ima i fast foodova, brze hrane, tržni centri. Izašao sam preko dana malo da vam pokažem, da se bolje vidi na kameri. Kosmopolitan, sinoć smo bili u tom, eno ga iza Bellagio i u tom smo bili. Kao što rekoh, interesantno, u svaki hotel dole u lobi možeš da uđeš, da proštaš malo, ne moraš da se kockaš, možeš da vidiš kako to sve izgleda, što je po meni sasvim okej. Vidite ovaj hotel, vidite koliko to soba ima. Se pomerim u stranu malo, da me ne juri ova hitna pomoć. Ovde je stalno neka jurnjeva, brate. Evo ga Bellagio, jedan od najpopularnijih. Ovde je ona čuvena fontana, koja noću radi u ritmu muzike, obično puštaju Botticelli ili tako neki operski pevači i onda fontana radi onako u ritmu muzike. A vidiš ovaj, Cezar Palace, fascinantno, naš koliki kompleks, kao jedan mali grad je. Neverovatno. Cezar Palace počinje odavde, sve ove zgrade su njegove tamo. Flamingo ovde, pogledaj. I što je najinteresantnije, oni još grade, brate, pogledaj, ovo su tek u izgradnji, 1, 2 u izgradnji. Nije im dosta hotela. Ima novih koji se tek prave. Dugačka bre ova ulica je. Palazzo. Treasure Island. Ovde je kao Venecija. To ćemo večeras da snimamo. Pogledaj, sve u fazonu Venecije. Pogledaj, čak ima i gondola, da ne veruješ. Gondolijeri. Šta napraviše? Eno ga, vidiš, onaj zlati od Donalda Trumpa. Pogledaj, Trump Tower. Mora da bude zlatni. Koliki je. Koliko je dugačka ova ulica, juče nismo šetali ovoliko daleko. Nema šanse ovo sve da šetam, sva sreće da smo tu motorima pa možda prođemo malo. Sad ćemo da snimamo američke pandure. Da vidimo da li će da nam se javi. Panduri, Las Vegas Metropolitan Police. Ovde je dozvoljeno u Americi snimati policiju na vršenju zadatka, samo da im se ne mešaš u to obavljanje njihove dužnosti, inače sa daljine, sa distance je dozvoljeno da ih snimaš. I oni sad, na primjer, mene ne bi imali pravo da zaustave, osim ako ja ne napravim neki prekršaj. Nebitno kakav je, da li sam se prestrojio bez migavca, nisam stao na stop ili bilo šta drugo, onda može da me zaustavi. Ali ako ne pravim prekršaj, nema pravo da me zaustavi. A onaj toranj, ono bi trebalo da podsjeći na toranj iz Sijetla. Evo ovde ima i kao neki otvoreni tržni centar. Cene po Las Vegasu, šta znam, turistički. Eto ljudi, videli ste iz prve ruke otprilike kako izgleda Las Vegas. I meni je ovo sve prvi put i meni je doživljaj što sam uopšte ovde i što se vozim po Las Vegasu. Izašli smo sa
glavne džade, što se kaže. Primetio sam da su na motori prljavi, ali znate mene, ja ne volim da vozim prljav motor. Sutra nastavljamo naše putovanje, tako da sad prvo idemo da operemo motore, da budu spremni za sutra. A večeras ćemo još malo da proštamo po gradu i da okušamo sreću. $10-20, pa šta da radim? Mogu da se kockam za onoliko para, sa koliko mogu da se oprostim. I evo nas, došli smo na car wash da operemo motore. Znate mene da ja ne volim da vozim prljav motor, nebitno da li je moj ili tuđi, ja ga vozim. A evo i Milo je tu došao da opere svoj motor. On čovek kaže nikad nije oprao sam svoj motor. E sad kad je na putu sa mnom, morat ćeš da probaš, Milo, je li tako? Šta se mora, nije to. Tako. I evo, ispuškirali smo motore, Milo je briska svoj. Milo je, i kako je iskustvo kad prvi put opereš svoj motor? Nije loše, mogu ti reći da sam znao i ranije bi te zvao da dođeš u Ameriku. A, gledaj kako se sad cija, triple black. Ja naučio nešto novo, nešto lepo i sad su i motori lepši, od sad ću da praktikujem, da ga perem i ja stalno. Bravo. I uvek ću da mislim na tebe kada budem pravo. To. Ništa, motori su spremni za sutrašnji put, a mi ćemo još malo večeras da šetamo po gradu. I evo nas, malo smo se provozali motorima da dođemo do ovog starog dela Las Vegasa. Inače, grad je osnovan još davne 1905. A 1931. je postala ključna godina za Las Vegas, jer država Nevada legalizuje kockanje. 40. i 50. gradi se čuveni Las Vegas strip i počinju da niču velika kazina i hoteli. Grad postaje centar zabave, a od 60-ih pa nadalje postaje globalni simbol kocke, luksuza i noćnog života. A mi se sad nalazimo upravo u tom starom delu, dakle je sve krenulo. I evo nas, seli smo na motore ponovo, lagano već pada mrak. Vraćamo se ponovo prema novijem delu Las Vegasa. Ove svetleće reklame sada već dolaze do izražaja. A vidi ovo, wedding kapel. Ima ih koliko hoćeš, kapele za venčavanje. Pogledaj, na svakom ćošku. Znaš što je ono kad gledaš iz filmova, kad dođu se venčaju, 3 puta dnevno se venča i razvede. Na svakom ćošku kapela za venčavanje. A ovo je ona za lagaonica što gledamo na Discoveryu, ja mislim, ili na Nacionalnoj geografiji. Zaboravi kako se zovu oni, vidi, onaj deda i onaj debeli ćelavi. Pound Shop, world famous. Nemam sad vremena da stanem tu, ali eto, i to je u Vegasu. Evo još ovih kapela za venčavanje. Evo je mlada! I otprilike od ovog tornja tamo počinje ovaj novi deo Las Vegasa, gde ono bukvalno sve šljašti. Sad, pošto smo malo već i ogladneli, išli bi negde na večeru i Milo je se setio da ovde ima neki kao privatni klub. On je član nekog kluba gore u Kanadi, pa to su, ne znam, ne poznajem baš najbolje te detalje, bratski klubovi sa ovim ovde, ti privatni klubovi, na koju foru to radi. Zvao je, najavio nas je i moći ćemo da dođemo tu na večeru. Sad ja ne znam da li ću tu moći da snimam, sad ćemo da vidimo. Da vidite malo kako izgleda taj privatni klub. Residence only, members only. Pogledaj kapiju. Gosti i vozači moraju da pokažu ID i svakom posebno otvara kapiju. Jedan auto prođe, on zatvori kapiju. Uđo smo. Sad da vidimo gde ćemo da se parkiramo. Evo, ovdje će se parkiramo. Ništa, se raskomotimo, pa idemo da vidimo kako izgleda ovaj klub i nešto ćemo da klopamo ovdje. Eto, to je ta kapija. Tu smo parkirali bajkove. That okay? Yes. My helmet there, safe, yes?
I evo nas, ušli smo u ovaj privatni klub Stirling Club. Idemo da imamo nešto da večeramo. Sad ću vam otprilike pokazati kako to izgleda sve. Znači ovde ne može baš svako da uđe. Main bar, cigar, lunch. Jedno od retkih mjesta gde je dozvoljeno pušenje. Vidio soba za vino. Members only. Evo, sešćemo ovde na visoko sedenje. Sir, we'll be right with you. Would you Thank like to you. get started with bottled or house water here? It's mineral water. Sparkly, yes. We got Pellegrino, okay? Pellegrino is fine, yes. Perfect, I'll bring that right over. Evo, otprilike ovako izgleda ovaj klub. Ovo je deo gde se obavlja večera. A kasnije ćemo preći vamo ovaj deo gde se puše cigare, da vidite i to. Evo, stigla je klopica. Ovo je kao ono da se zanimaš predjelo cheeseburgera, 2 sa pomfritom i kečapom. I ovo ne znam šta je Mile naručio, neće da mi kaže, neki crab cake. A od čega li je, šta li je unutra, nemam pojma, sad ćemo i to probati. I evo, ušli smo malo da vidimo kako izgleda ovaj deo, kako se to zove, cigar room, gde se puše cigare. Vidiš ove masivne fotelje i ogroman televizor. Ovde ima i terasica kao, možda se izađe ko voli na vazduh. I veliki ventilator za usisavanje dima od cigara. Kao u onim američkim filmima što ste gledali. To je to. Evo ovde ima katanac i ovde su te cigare. Kupiš jedan tompus, zavališ se ovde i pričaš teške priče. Samo cigar, znači ne može moje cigare, mora ovde da se kupe cigare. A možeš i da doneseš svoju, ali cigar. Ali mora bude tompusa. A, kakva sala. Ovde mogu da se prate neki sportska dešavanja, kada imaš da dođeš sa drugarima, sedeš ovde, gledaš neku košarku, sportski prenos, nešto. Lepo, nema šta. I evo nas, ponovo smo izašli malo da prošetamo posle večere. Pogledaj, ima pokretna traka da se uđe u kazino. Idemo u ovaj što liči na Veneciju. Ko bude mogao da vam snimim, da vidite kako izgleda. Preko dana gondolijeri voze u gondolama. Vidi ovde dan je. Ljudi, vidite ovo, ušli smo u Veneciju. Ovde je dan. Ja ne mogu da verujem ovo. Ovo još nisam vidio i doživeo. Pogledaj, iz mraka sa ulice ušli ovde, pogledaj ovde, nebo plavo, vedro, dan. I kao da šetaš po ulicama Venecije. One pločice ko u Veneciji, mostovi, Grand Kanal. Ovo još nisam vidio nigdje. Evo gondola i gondolijer. Gondolijerka. Buongiorno. Buongiorno, grande saluti a tutti, benvenuti in Venezia. Ljudi, ovaj Las Vegas je čudo, brate, pogledaj, znači napolju je mrkli mrak, gledaj, ja šetam, kao da šetamo po danu u Veneciji, evo su gondolijeri, gledaj, šta napraviše, evo. Buongiorno, ovaj ne razume italijanski. Au. Znači ovde po Veneciji ima butika, prodavnica raznih sportske opreme. I još jedan, znači ovo prvi put vidim, znači nisam znao da i ovo ima u Vegasu, da su napravili Veneciju, ali bukvalno liči, evo. Čak i nebo da su napravili da bude dan. Haos. A evo, ovde malo romantike, polako sunce zalazi u Veneciji, ovde se večera, ali da su napravili kanale, shopping mall, Grand Kanal. Gle, bacaju pare dole u vodu. Eto, kome je Venecija daleko, možda dođe do Vegasa. Evo ga, ovaj i peva. Buongiorno! Ali mene fascinira ovo nebo, da naprave da bude dan. I evo nas šetamo kroz kazino Venecija. Kao što vidite, ovde je dan. Sad sam igrao rulet. Na Instagramu sam objavio da ljudi glasaju da koju boju da bacim pare. Većina je glasala za crveno i ja sam bacio rulet sve na crveno. I možete misliti, dobio sam. E sad, nisam uspeo da snimam sve to sa kamerom, nisu mi dozvolili snimanje unutra za stolom,
ali sve to možete vidjeti na mom Instagram profilu, tamo će to sve biti okačeno. Drugar je snimao telefonom, tako da koga interesuje kako izgleda kockanje u Veneciji, odnosno Las Vegasu, trk na moj Instagram. Trenutno ovoliko mogu da priuštim sebi, ne mogu više. Idemo na rulet. Can I play? I want to put 20 on red. 25 is the minimum. 25. Minimum. Okay, I will give you 5 more. This is my chip. Evo ga čip da $25. Stavljamo sve na crveno kako ste vi glasali. Number one. We won. Okay, thank you. Evo ljudi, zaradio sam $25. Dupla zarada, 100%. Eto ljudi, videli ste, easy money. Ali ovo ne pokušavajte vi kod kuće, ja sam profesionalac, ja sam druga stvar. Thank you. Ljudi, easy money, easy money. Eto ljudi, bili smo u kazinu Venecija. Hvala svima koji ste glasali za crveno i pomogli mi da osvojim dobitak. Kad se vratimo, idemo svi zajedno na jednu zajedničku vožnju i da pijemo kafu. I evo nas, nastavljamo naše putovanje, napuštamo Las Vegas. Proveli smo 2 sjajna dana u Vegasu. Pokušao sam da vam dočaram da vidite otprilike tu atmosferu i kako izgleda Las Vegas. A sada će naš drugar Miloje da vam objasni kakav je današnji plan puta i gde to nastavljamo danas. Dobro jutro Dejane, dobro jutro svima. Evo, napuštamo Las Vegas kao što ti reče Dejane, znači obišli smo oblake, posjetili smo Las Vegas, hvala oblacima što su nas oterali na ovu stranu, a jutros beše dilema, hoće opet neke kiše tamo za neki dan, da li da okrenemo istočno od raja pa da idemo malo u Arizonu i u Teksas ili da vraćamo prema Kaliforniji. Odluka je da se vraćamo za Kaliforniju, idemo u Palm Springs, vraćamo Indian Wells, da nam je Đoković priredio dosta veselja i slavlja i naravno vozimo se opet po najlepšim putevima ove države. Eto, čuli ste današnji plan puta, sedamo na konje naše, osedlali smo ih i pičimo polako prema Kaliforniji ponovo, napuštamo Nevadu. Javljamo se kasnije sa puta, ćao! I evo nas, lagano napuštamo Las Vegas. Evo ga ovaj znak, come back soon, vratite se uskoro, pogledajte. I dalje je gužva, kako god se prođe, red za slikanje. Interesantno. To je čuveni znak na ulazu u Las Vegas. Inače, oko Las Vegasa ovde je sve pustinja okolo, tako da opet moramo voziti jedno vreme kroz pustinju. I evo nas, upravo smo ponovo ušli u Kaliforniju. Viš kako svi kamioni moraju tamo da idu onom trakom, da li ima tu neka kao vaga, šta je, nemam pojma. Mi prolazimo bez stajanja. Interesantno, još nigde nismo platili putarinu, ne znam. Pitaću Miloja posle, možda se ovde i ne plaća putarina. Pičimo Kalifornijom! I evo nas, malo pre smo sišli sa autoputa i skrenuli smo opet na ovaj neki put kroz pustinju. Zanimljivi predeli su, pogledaj. Interesantno, ovo drveće sve porušeno, ja ne znam zbog čega. Da li je ovde prošlo neko nevreme, neki tajfun, uragan, pa sve porušio drveće, ne znam. Ali evo, već 10 minuta vozimo ovim putem, nijedan auto ni u susret, nismo mi sustigli. A kvalitet asfalta je odličan, vidi linije obeležene. Znači put koji se očigledno retko kad koristi, a u ovako dobrom stanju. To je meni neverovatno. Pogledaj ovo drveće, znači. Tek po neko drvo je uspravno, sve porušeno. Nemoguće da su ljudi to išli da obaraju, brate, ovde je pustinja. To mora da je prošlo neko nevreme, neki jak vetar, kad je sve ovo poobarao. Vidite koje je to prostranstvo je. I put u sred ničega. I dalje vozimo ovim putem kroz ovu pustinju, samo sad se predeli menjaju. Više nema onog drveća, sada je oko nas sve neko žbunje.
A ne znam da li vidite, ima jedno 2-3 ovako planinska venca. To sve treba preći. Sad ćemo da vidimo kuda će put da nas odvede. Naravno da ovde nema signala za telefon, nema ništa. Evo, otprilike ovde gore ide ovaj neki glavni put, a mi ćemo sad proći dole ispod. Nešto piše da je zatvoreno ovdje. I evo nas, vozimo se kroz pustinju, pogledajte predeo kakav je. Samo nas dvojica i naša dva konja. Uživamo u lepom vremenu, lepom putu i slušamo muziku u kacigama. Miloje, šta ti slušaš u svojoj kacigi? Pa slušaj, Dene, po ovoj pustinji najbolje se uklapa malo Šaban Šaulića, malo Esad Plavi. Ajde da čujemo i mi da vidimo šta se sluša u kacigi. Jel od Esada Plavog? Može od Esada Plavog. Neku nikog si volela, znam da me nisi prebolela, još uvek špihtiš kad čuješ mi glas, moja je ljubav za tebe spas. I dalje vozimo kroz pustinju, temperatura prijatna, oko 22 stepena, idealno za vožnju. Ovaj deo puta nije baš najravniji asfalt, ali gesto ne osjeća, samo pliva. Sad vozimo kroz neki deo pustinje gde u daljini sve vidim kampere. Pogledaj ovo na putu koliko poštanskih sandučića. Svakih par milja naiđem tako na red poštanskih sandučića, a u daljinu vidiš kao neka kamperska naselja. Nemam pojma, verovatno ljudi tu žive pa tu da im stiže pošta. Evo, pogledaj opet red sandučića. I kad pogledam tamo u daljini kao da ima neko naselje, ali samo kamperi. Ne znam kako ovi žive u pustinji ovde. Jeste gledali onaj film Pogrešno skretanje? Imam osjećaj da sam u tom filmu. Kao da smo negde pogrešno skrenuli i sad očekujem da se pojave oni sa dugim kosama, kariranim košuljama. Ovdje ćemo uskoro napraviti pauzu pa ćemo vidjeti da li ima takvih ovde u ovim krajevima. I evo nas, ušli smo u neki gradić, zove se 29 Palms, kao 29 palmi. I ovdje je bila škola i pogledaj, u sred pustinje su napravili i travu, i školu, i gradić. Ovo već deluje da ima civilizacije. Interesantno, znači pogledaj kuće što su. A ovdje je negdje taj nacionalni park Joshua 3. Ali pogledaj što su kuće lepe je. Kako oni to časkom u sred pustinje naprave grad, naselje. I ovo mi deluju da su zidane kuće, nisu onako montažne. I evo nas, ušli smo u ovaj nacionalni park koji se zove Joshua 3. Boga mi plaća se ulaz i prolaz kroz ovaj nacionalni park. $25 po motoru, nije ni malo. Ali ajde, ovuda moramo da prođemo da bi stigli do Palm Springsa. Pa ćemo da vidimo da li vredi ovih $25 ovaj put. Ovo je kao neki njihov nacionalni park, tu se plaća prolaz, zabranjeno snimanje dronom, kazna $200. Kaže da ovdje ima i divljih životinja, najviše kojota, a da li ima ptice trkačice, to ne znam. Joshua 3. Sve očekujem da vidim neko drveće, nešto, nemam pojma. A ko je bio Joshua, saznaćemo nešto kasnije. Pa, zanimljivo je voziti ovuda kroz ovaj nacionalni park, ali ovakav put je bio i tamo kroz celu pustinju. Ništa posebno generalno. Ništa, aj kad nađem to Joshuino drvo javit ću vam se. I evo nas, i dalje se vozimo kroz ovaj nacionalni park Joshua 3. Simpatično je ono, ima šta da se vidi, zanimljiv je pejzaž, zanimljiva okolina. To su one prerije, pustinje što smo gledali svi u američkim western filmovima. Ali ja još ne vidim to Joshua drvo.
po čemu se i zove ceo nacionalni park. Ali ovde nešto temperatura pala na 15 stepeni, boga mi onako, hladnikavo. Možda je nešto veća nadmorska visina, zato je hladnikava. Evo sad, kao da krećemo se spuštamo. Pogled tamo u daljini. U nedogled nema nigde ničega. Samo planine i stene. Eto, tako izgleda vožnja kroz nacionalni park Joshua Tree. Tačno smo bili negde visoko. Sad se spuštamo. Ovde je izlaz. I ja ne vidim Joshua Tree. I evo nas, izašli smo iz tog nacionalnog parka Joshua Tree. Negdje smo se zeznuli. Bilo je tu više skretanja kroz taj nacionalni park, više znamenitosti da se vidi. Negdje smo omašili, nismo vidjeli gde se skreće za Joshua Tree. Tako da smo ušli i izašli iz nacionalnog parka. Vreme je da stanemo da sipamo gorivo. I ovdje ćemo napraviti pauzu možda za kafu i malo da protegnemo noge. A posle ovoga idemo za Palm Springs. Ajde, javljam se kasnije. I evo nas, sad ćemo malo da provozamo neke krivinice preko ovih planina. I evo nas, stali smo neku pauzu posle ovih odvozanih krivinica ovde. Neki lokalni kafić i prošla grupa bajkera
Pandur ih zaustavi sve. Ne znam zbog čega, ali Pandur je stajao ovde na parkingu i sad oni kad su prošli odmah sve ih je zaustavio. Sad ćemo da vidimo šta će da im radi. Znači ovo mesto je ono tipično američko, autentično. Paradise Valley, good food friendly service na nekoj raskrsnici. In the middle of the nowhere. Koliko vidim, jednom uzima dokumenta, ostali stoje. Ne znam šta je, da ovo ima neki znak stop kada koji nisu stali. Moguće da je to. Oni su svi ladno prošli, jedan nije stao na znak stop. Sad ću da vidim. Jeste. Iz onog pravca su došli i ovdje ima znak stop. Niko nije stao na taj znak stop i verovatno ih je zato ćapio. I evo nas na današnjoj poslednjoj pauzi. Uskoro stižemo, ovdje smo stali na ovaj vidikovac. Da vam pokažem pogled. Neverovatno, vidi se cela dolina, ovo je... Sad će Milo da nam objasni šta je ovo i gde smo. Gde se nalazimo ovo, šta se ovo vidi ispred nas? Pa ovdje, ova mesta se zovu Palm Springs, Palm Desert in Indio. Indio je mesto gde se nalazi Indian Wells, gde se održava onaj teniski turnir. Inače ovdje je sve pustinja, sve desert, a sve što vidimo, ove kuće i svo zelenilo je u stvari napravljeno ljudskom rukom. I ujedno ova zona, pošto je najtoplija u Kaliforniji, služi kao mesto gde se rado Amerikanci iz zapadnog dela Amerike, kao i Kanađani iz zapadnog dela Kanade, penzionišu. Na istočnoj strani Amerike imamo Floridu, imamo Miami i ostale gradove tamo, na zapadnom je to Palm Springs. Ovdje, da. Eto ljudi, čuli ste, a sad ćemo malo da vam pustimo dron, uživajte u sljedećim kadrovima. I ljudi, evo nas, posle celodnevne vožnje stigli smo u Palm Springs. Danas je bilo svega i pustinje i krivinica, vožnja je bila dobra, prešli smo ukupno 580 km. Smestili smo se ovde Palm Springs, tu ćemo prenoćiti. Izašli smo malo u centar grada da prošetamo i četvrtak je veče i neki je ulični sajam. Svakog četvrtka, kažu, ovde se održava ulični sajam. Evo pogledajte, tezgica, milion ljudi, milion, ne može da se hoda ulicom. Inače, ovaj grad je poznat po tome što ovde ljudi dolaze kad odu u penziju. Ceo ovaj grad je napravljen u pustinji, znači sve je veštački, sve ovo drveće što vidite, sve je to ljudska ruka sadila, znači ništa ovde nije prirodno i dolaze ljudi ovde da se penzionišu i da žive miran život. Ovde je blizu Indian Wells, tu Đoković igra tenis, ima dosta teniskih terena, golf terena. Klima je ovde izuzetno prijatna, vrlo malo kišnih dana u toku godine ima, tako da ljudi ovde uživaju. Evo, stvarno kad pogledate, sad ću malo da vam snimim ljude koji šetaju ulicom, vidjet ćete da su uglavnom starije dobi. Evo vidiš. Eto, pogledaš, sve su, ljudi u zrelim godinama koji su meštani ovde, došli su da uživaju svojim penzionerskim danima.
Tako ćemo i mi jednog dana. Ali ja ću na Kosmaju. Teško da ću u Palm Springsu. Ništa, to je to, eto, malo ćemo prošljamo ovdje, idemo negdje nešto da večeramo, popijemo neko pivce da lakše zaspimo, a sutra nastavljamo dalje. Javljamo se, ćao. I ljudi, evo nas još uvek u Palm Springsu, ovdje smo prenoćili u ovom hotelu. Danas napuštamo Palm Springs, idemo dalje. Sad će Miloje da nam objasni kakav je plan puta za danas. Ništa ljudi, evo koliko ima 5-6 dana vožnje, a ubedio me da je bolji vozač od mene, što jes. Tako da ja sad moram da se odreknem mojeg triplu bleka i da mu dam da vozi on sad njega, a ja da uzmem 1200 na koji sam se više navikao. Plan vožnje, pa ništa, idemo da se vozimo, mi se sad iz ove tačke od Palm Springsa na neki način vraćamo. Kao sad recimo kad odeš na Stelio Pass pa se vraćaš prema Beogradu, ali mi taj povratak mislili smo da pravimo nekih 5-6 dana lepih. Sticajem okolnosti izgleda da se najavljuje kišica tamo negdje ponedjeljak, utorak kad mi treba da stignemo nazad. Tako da ćemo možda malo i da ubrzamo taj povratak. Znači šta, ići ćemo autoputem zagrebačkim, ali nećemo samo autoputem, nego ćemo recimo na ručak u Prijedor, Bihać i Banja Luku, pa ćemo opet da nastavimo autoputem, pa ćemo posle ovo ko što ti, Dejane, malo zaobiđeš na Mađarsku, da dođemo. Tako ćemo i mi sad u povratku prema San Joseu da se vraćamo jedno 2-3 dana i da sa lepim svraćanjima na lepe destinacije, u lepe Bihaće, u lepe Banja Luke, u lepe Budimpešte i ostalo. Eto ljudi, čuli ste plan puta za danas, a danas ću imati priliku ceo dan da provedem na 1250 Triple Black Adventure, pa ću na kraju dana da vam kažem utiske. Ima li razlike među 1250 i 1200? 1200 je jajan kući, na njega sam se navikao, a sad prvi put imam priliku da ceo dan provedem na 1250. Čujemo se kasnije. I evo nas lagano napuštamo Palm Springs. Prolazimo kroz ovu glavnu ulicu, sinoć gdje je bilo ono dešavanje kao ulični neki sajam. Mnogo je ljudi bilo na ulici, ali evo i dalje. Uglavnom zbiđemo penzose, penzionere, grad gdje ima najmanje kišnih dana u toku godine, gdje je najbolja klima. Leti nije pretjerano toplo, zimi nikad nije hladno. Ljudi uživaju u zasluženoj penziji, pogledaj. Kafići, restorani, februar mesec, plus 22, 10 sati ujutru. Kaže danas maksimalna 25-26. To samo u Kaliforniji, u Palm Springsu. I evo ljudi, 10 minuta već vozimo 12.50, pa da probam da kažem neke svoje utiske. Prvo što sam primetio, malo sam nagnut napred, znači nema one bar razerse podizače kormana kao što imam ja, a i ovaj ovdje 1200 to ima, tako da sam za nijansu malo nagnut napred i da su mi laktovi malo ispruženiji, ali dobro, to je tako. Menjač je ovdje mnogo bolji nego na ovom 1200, čak i nego na mom. Quick shifter još nisam probao, nisam imao prilike, ali probat ćemo i to. Ali menjač je ovdje nekako uglađeniji, nema onog da se čuje ono klang klang. Sedište je isto, udobno sedište je mislim isto. Šta još ova ima? Više ova ima kad stojiš ovako, stisneš malo jače kočicu, upaliti ovo hill assist, on je sad ukočen. Neće da se mrda i kada je uzbrdica, lakše je za kretanje. Kad krećeš dovoljno da dodaš gas, popuštaš kvačilo i on odmah sam otkoči. A to se aktivira tako što stisneš ovako malo jače kočnicu. I on je sada ukočen, ne mrda. Zgodna stvar na uzbrdici. Inače, navigacija CarPuride naravno da radi ovdje, sve se kontroliše pomoću točka i sve je to isto. Može da se pušta muzika, čak se ovdje malo bolje uklopila pošto je dole ovaj digitalni display pa ne zaklanja mi obrtaje kao na mom. Ovdje se sve to, ceo display vidi. Evo sad bi mogao da probam quick shifter iz treće u četvrtu. Evo, časkom, da vidimo niže. Treća, druga, bez ikakvih problema. Mislim da je to bolje nego kod 1200, kod onog mog koji mi je ostao u Beogradu. Meni to treća, druga ume malo da cimne, ovaj to lepo radi. Vidiš ovo, treća, gledaj. Četvrta, peta, časkom.
Časkom povuče. Pa, 10 konja ima više nego 1200. Što se tiče udobnosti plivanja po putu, to mi deluje sve slično, isto ne vidim, ne osjećam ja lično tu neku razliku. Upravljivost isto lagano, dobra, sve. Tempomat radi, stabilan, može, održava pravac bez ikakvih problema. Pipneš kočnicu, tempomat se gasi. Ovaj ima fabrički auspuh, a ovaj ispred koji ja uglavnom vozim ima neki aftermarket Leo Vins. Boga mi na autoputu nekad kad vozimo malo življe počinje mi smeta, znači ta buka. Znači više preferiram fabrički auspuh na autoputu. Vidiš kako menjač lepo, lagano ulazi u prvu bez problema, nema da se čuje ono klink klink kao na 1200. Sad ćemo quick, evo ga, treća, četvrta, nikakvih problema nema. Kočnica je isto dobra, to ne primećujem neku razliku. I u prvu i spreman za kretanje. Uglavnom ovako prvom stajem da budem spreman za kretanje. Prelep dan danas za vožnju. Mislim, ovdje je svaki dan sunčan i lep, znači neverovatno nešto. Nije ni čudo što ovi američki penzosi dolaze ovdje da žive posle penzije. Ovdje pored Palm Springsa tu je blizu i onaj Indian Wells, gdje Đoković igra tenis, osvaja turnire. I vidio sam ovdje ima dosta teniskih terena, čak i ovih terena za golf, travnati. To je ovdje popularno. Evo sad imate priliku otprilike da vidite brzinu u miljama na motociklu i gore na navigaciji u kilometrima na čas. 60 milja je 100 otprilike. Lepo ide, sve isto, zaštita od vetra, sve je to isto. Znači nekako malo je uglađeniji taj menjač, tu je najveća razlika što ja primećujem u menjaču. I možda sad u nekoj snazi, ali to primetiš samo ako koristiš ovo, hoćeš da izvučeš maksimalnu snagu iz jednog ili drugog motora, onda to primetiš. Inače ovako u nekoj normalnoj vožnji to se ne primećuje. To je to, nastavljamo dalje jednim delom autoputem da izađemo iz ovog dela Palm Springsa, pa ćemo kasnije naći neke krivinice i planine, pa ćemo malo tu da se vozimo. Javljamo se kasnije. I evo nas, išli smo sa autoputa, ovdje smo negdje na nekim planinama iznad Los Angelesa. Ušli smo, ne znam šta je ovo, neki gradić, naselje. Brate, pogledaj kakve kuće. Neverovatno, znači. Ovo je isto ko da si u Beverly Hillsu, znači travice, dvorišta, sve uređeno. I evo nas opet, ćemo da provozamo neke krivinice, planinice. Sad ćemo da vidimo 1250 kakav je u krivinama. Razlike između ovog 1250 i ovog 1200 iza mene je ono što onaj tamo nema quick shifter, a ovaj ima.
Znači vozimo se po ovim planinama iznad Los Angelesa. Tu ima ovih planinskih puteva popularnih za bajkere. I evo nas, Miloje me doveo na neke planine iznad Los Angelesa, ne znam tačno ni gde sam. Sad će on najbolje da vam objasni, da vidite gde se mi nalazimo. Evo Dejane, mi smo ti sad došli ovde, Los Angeles pa planina iznad Los Angelesa. Tako se i zove ovaj put, Angels Crest Drive, put broj 2, znači onaj pored vode, pored Pacifika je bio put ili highway broj 1, a ovo je broj 2. Ovaj put broj 2, Angels Crescent Drive, se smatra po najboljim moto rutama u Kaliforniji. Ako biste birali 5 najboljih, sigurno da bi uvek napravio listu među prvih broj 5. Inače, veoma opasan put, opasan u smislu broja smrtnih slučajeva, upravo motorista. Međutim, akcidenti, odnosno nesreće se dešavaju najviše ne zbog samih motorista, a oni ljudi znaju da voze ove rute i sve to ide lepo, međutim zbog ovih sportskih kola, kao što su bila ova jedna koja su upravo prošla, najveći broj nesreća se zapravo dešava zbog ovih ljudi sa ovim sportskim kolima koji voze dosta brzo i prelaze na drugu stranu i onda se dešavaju te nesreće gde naše kolege motoristi i bajkeri ponajviše stradaju. Ima još jedan sličan, ali ne ovako dugačak, ne ovoliko, nisu ovolike planine, a to je Ortega Highway. Mi nećemo stići ovim slučajem, ovom prilikom da odvozimo i Ortegu Highway, zato što on nam je ostao malo južno dole ispod Los Angelesa i kratak je možda 70-80 km. Evo, Dejan je danas hteo da proba R1250 Adventure i evo imao je priliku da to uradi na jednom od najlepših puteva na svetu, na highwayu broj 2 iznad Los Angelesa. Meni se lično čini, vozeći iza njega, čini mi se da on to bolje vozi nego što bi ja vozio, verovatno, da li je do motora ili do njega, nek ostane između nas pa ću vam javiti za par dana dok se završi ova tura.
Ide dobro ovaj 1250, ide. Dosta mu znači ovaj quick shifter. Moj kući ima quick shifter, a ovaj ovde što vozimo nema quick shifter, to je 2015. Znači mu ovim krivinicama, znači evo, znaš ono, voziš, evo sad ja vozim, na primjer, četvrtom naiđe krivina, paf, treća i kao čale prođeš krivinu. Pravac opet četvrta, krivina, paf, treća. To sa kvačilom oduzima malo vremena. Tako da mi se sviđa ovaj 1250. Generalno upravljivo sve je to slično. Osjeća se malo više snage u ovome. I menjač. Najveća razlika je menjač. Menjač je mnogo bolji na ovom 1250. Nadam se da ovde nema nekih kamera ili pandura, mislim ova ograničenja sve nad 30 milja. Evo, 30 milja mi ja idem 70. Malo li je? I ponovo smo se spustili sa planine i opet ušli na autoput, opet ova gužva oko Los Angelesa. Pogledaj koliko kola, koliko traka, neverovatno. Nije ovde lako ni voziti kad je ovolika gužva. Ali ovo provlačenje je zakonom dozvoljeno. Evo ispred nas ide jedan bajker sa nekim čoperom, verovatno Harlijem, i on nam čisti put, tako da nas dvojica pratimo njega. Ne smem da zaostanem, zatvorit će mi se put ako zaostanem. I generalno ne samo što je dozvoljeno ovo provlačenje, nego kao da nas i puštaju neki. Ko te vidi, on ti se uglavnom pomeri i napravi ti mesto. Evo ga ovaj sa Harlijem. Ne znam što je usporio, ali baš mi značilo što sa onim vučnim motorom nam čisti put. Evo su ovi kamioni čuveni. Bio sam i na jednom truck stopu, zanimljivo, ima svašta, i klopa, i garderoba, i butici, i lokali, i kockanje, i tuširanje. Sad ću malo ja prvi da idem, ja kao da čistim put. Šta je ovo, ne znam ni koji ovo auto je. Gužva, ali vidiš, 120 pičiš, voziš, 120, 130. Ide lepo ovaj 1250. Gle. Časkom nabije brzinu. To je to, tako izgleda vožnja obilaznicom okolo LA-a. Javljamo se kasnije. I evo ljudi, posle celodnevne vožnje i pređenih nešto malo preko 400 km, stigli smo u sledeći smeštaj. Motori su ovde parkirani. Motel 6, tu ćemo večeras spavati. Grad se zove Ventura, između Santa Barbare i Malibua, otprilike, tako nešto. Evo tamo piše znak Santa Barbara. I pošto sam ceo dan proveo na ovom motoru, dok sam još pod da vam kažem otprilike neke sličnosti i razlike. Vrlo su slični, nema tu nešto mnogo pretirane razlike. Što se tiče upravljivosti, vožnje, udobnosti, sve je to vrlo slično. Najveća razlika na ovom motoru 1250 po meni je, prijatno me iznenadila, je menjač. Menjač je mnogo bolji. Tako je lagan, tako lepo radi. Quick shifter znači, naravno. Pogotovo gore kad smo vozili one krivinice, quick shifter mi mnogo znači. Dok na ovom sa kvačilom gubi se na ubrzanju, pogotovo prilikom izlaska iz krivine. Dok sa quick shifterom se to mnogo brže izlazi iz krivine. Znači, menjač je najveća razlika između ova dva motora. Tih 10 konja što je ovaj jači, ja to nešto možda osjećam, možda ne, ali to baš ono kad maksimum izvlačiš iz motora možeš da osjetiš. Ovako u nekoj normalnoj vožnji to se ne osjeća. Display, preglednost displeja je ovde mnogo jasnija, tamo je onaj analogni displej
pogotovo još što je to u miljama, pa kilometri sitni dole. Ja jedva vidim kojom se brzinom krećem, ali na ovom motoru to je mnogo preglednije. Kočnice, sve su to slične, ništa tu nisam primetio razliku. 1250 ima fabrički auspuh, što mi je prijelo na autoputu, značajno tiši, sam rekao da ume malo bude bučan, zbog ovog aftermarket auspuha, pogotovo na autoputu. Mi vozimo između 80 i 90 milja, to je oko 140-150 na sat. Po autoputu buka iz ovog auspuha ume malo da zamara. Još sam teo da vam kažem za ovu navigaciju CarPlay Ride, odlično radi i na ovom i na onom tamo motoru. Naravno, sve pomoću džojstika, sjajno mi se pokazala na ovom putu. Znači evo, ja sam u Americi i tu savršeno radi. Ja sam skinuo offline mape i sve ih koristim na telefonu. Sam skinuo offline mape i mogu da koristim. Doduše ja ovde imam i internet, uplatio sam sebi internet. Koristim eSIM. Eto, svaki put kad dam kontakt, sačekaš malo i navigacija se automatski poveže sa telefonom. Preuzimam podatke od telefona i sve mape su tu. Kad se vratim, treba da snimim recenziju za celu ovu navigaciju i to će biti na kanalu uskoro. Stavit ću vam sajt ispod videa gde se poručuje i kod za popust od čak 32%. Kod za popust je moje ime, Dejan. Na više mesta možda nađete kod od 30%, ali eto, kod mene je čak 32%. Znači, savršeno radi i u Americi bez ikakvih problema. A jebi ga, Google mape su i napravljene u Americi. Pogotovo po gradu. Milo je imao onu navigator 6, 7, najnoviju, ne znam, navigaciju, ali on nema gde su gužve, pa nas uvuče u gužvu. U San Francisku se promenio redosled jednosmernih ulica, pa nas baci u jednosmernu. Ova to sve zna. I gde su gužve, i gde su jednosmerne, i gde su radovi u realnom vremenu. Kad imaš internet, sve ti pokazuje. A sad ću vam pokazati aplikaciju za internet. Evo, Mobimiter. Pogledaj, još 18 GB ima. Uplatio sam 25 GB za 18 eura. Evo, tu sam već 5-6 dana, nisam potrošio 7 GB. Znači, opušteno, dobro, po hotelima koristim Wi-Fi, ali na putu koristim svoj internet i sasvim je dovoljno. Znači, aplikacija se zove Mobimater ili Mobimiter. Nju uvek koristim kad sam u inostranstvu za internet. Kupi se elektronski SIM, nije skupo, za ceo svet imaš, samo napišeš gde hoćeš da ideš, u koju zemlju i za tu zemlju kupiš eSIM i koristiš. Ja to već duže vreme koristim i kroz Italiju, Bugarsku, Tursku, evo sad i u Americi koristim tu aplikaciju. To je to, ljudi. Ovde noćimo, a sutra nastavljamo dalje. Još par dana traje ova tura kroz Kaliforniju, kroz Ameriku. Vreme je lepo, neverovatno da nas svaki dan služi lepo vreme. Ova Kalifornija je stvarno nešto neverovatno što se tiče vremena. Februar mesec plus 21, plus 22, do 25 ide strava. Ništa, javljamo se kasnije, idemo da odmaramo. Ćao! Evo, sreli smo neke Meksikance na ulici, prave neku hranu. Kao neki veliki giro, samo meksička hrana. Sad će nam napravi ovako sendviče, vidi. Okej. Sad ćemo da probamo, vidi šta se krčke. Au. Cabeza, lengua, nopales, arroz, beans. Bean. Yeah. Chorizo. O, sausages, kobasice. Tacos del flaco. El Flaco. Tortilla El Flaco. Eto, ako ste u Venturi da dođete da jedete kod Meksikanca. Tacos El Flaco. Možemo i da sednemo. Ajde, sednemo. I dobro jutro. Mi smo poranili jutros 8 sati 5 minuta, već smo na motorima krenuli. Napuštamo ovaj gradić Venturio i nastavljamo dalje. I danas imamo oko 500 km vožnje. Gledat ćemo da biramo malo vožnju kroz planine, da izbegavamo autoputeve koliko možemo. Uglavnom idemo prema severu. Još dan, dva i završavamo našu moto turu, novu avanturu. Vidjet ćemo šta nas sve očekuje danas, kakvi putevi, šta je Milo namenio danas da se vozimo. Uglavnom, jutro je onako hladnjikavo, boga mi 13 stepeni.
tako da smo obukli termopostave i pičimo dalje. Bitno da je vedro, sunce je tu, trebalo bi kasnije malo i da otopli. To je to, javljamo se kasnije sa puta. I evo nas, ponovo smo došli na ove planinice. Ovde ima lepih krivina, tu ćemo sad malo da se vozimo sa neverovatnim pogledima. Pogledaj ovo. Malo pre je bio znak nadmorska visina 3000 fita. Koliko li je to metara, ne znam. Ali vidi pogled. Ovi putevi su stvarno ono neverovatni. Prvo što je dobar asfalt, bez rupa, sa lepim krivinicama i neverovatnim pogledom. Do sad smo sve išli uzbrdo, sad kao da počinjemo nizbrdo. Kao da smo prešli preko nekog prevoja. Od ovde oko nas svuda su planine, pogledajte ovo. Boga mi, osjećam ja da je temperatura pala na 7 stepeni ovde na ovoj visini. Kako se na motoru odmah osjeti razlike u temperaturi. Ovde je i ladan asfalt. Moram malo opreznije, ne sve da preterujem. A ovi što je lepo, put snega ovde po točićima, jebote, pogledaj ovo. Pogledaj koja lepota, jebote, za Božjim motorom. Au. Temperatura pala na 4 stepena, je. Vidim ja. Nikako da otopli. Da smo gore visoko, na nekoj velikoj nadmorskoj visini. Oh my god, vidite ovaj pogled odavde, pogledaj ovo. I evo nas, završili smo sa planinama, sa onim krivinicama, lagano smo se spustili dole, temperatura je skočila na plus 16, ovde ima neki pravac, a ispred nas se nalaze sledeće planine. Tako da idemo brzo na sledeće planine i na sledeće krivine. A pogledaj sad pogled neki koliki je. Vidi kako je pukao pogled, ja ne znam šta je ovo. A vidi ovo, pošto je dugačka nizbrdica, ovde ima rampa, piše runaway truck. Znači za kamione kojima otkažu kočnice, evo pogledaj, runaway truck, ramp. Ako kamionu, pošto je dugačka nizbrdica, otkažu kočnice, ovde da skrene i da ide gore u pesak, evo. I da se zaustavi. Viš kako su mislili i na to. Ali pogledajte ove puteve, brate, negde in the middle of the nowhere, u nekoj nedođi asfalt, kvalitet asfalta, signalizacija puta, znakova, sve je u odličnom stanju, znači ja ne mogu da verujem. Nije ovo neki prometni put, tek po neki auto, po neki kamion. Ali asfalt odličan. I ovde je neko zelenilo, ovde nije pustinja, vidi. Pogledajte ove boje. Prelepo, zaista. Već neko vreme se vozimo preko još jednog planinskog venca. Ovo je bukvalno Bogu iza leđa, znači ovde nema žive duše, nema civilizacije. Ali hoću vam kažem, pogledaj kakav je asfalt, pogledaj linije obeležene. Ja prosto ne mogu da verujem. I ovo je kao neka pustinja, samo pustinja gore na planini i ovde je sve zeleno. Zelenice na sve strane. Osjećam da smo na nekoj nadmorskoj visini, nešto više, jer opet je temperatura pala. Nema saobraćaja ovuda, tek po neki auto prođe, ali meni je neverovatno da ovakav kvalitet asfalta bude, pogledaj ovo. I retko gde, evo koliko smo se vozili, već 3500 km, retko gde sam naišao na nešto lošiji asfalt.
Rupa nema nigdje, može samo da naiđem na stari asfalt i da je onako ispucao. A vidi ovo, kao pista. Ovdje ima nešto oblaka, nadam se da neće biti kiša, ali pogledajte prirodu. Evo koliko se već vozimo, nijedan auto, ni tamo ni vamo. Pa za koga je pravljen ovaj put ovakav? Pa da, za nas bajkere. Boga mi, ovdje se naoblačilo i temperatura pada. A mi do sljedećeg smeštaja po navigaciji još 300 km. I evo nas na jednoj pauzi, stali smo ovdje da sipamo gorivo. Ima pumpa i ovo je neki kao market, neko američko seoce, selo. Nema puno, par kuća. Sad smo odvozali, sišli od ozgo s onih planina. Neverovatni pogledi kakvi su. Ne znam ova guma kako jevate. I kako se isčelavila s ove strane nije. Kao da ovu desnu krivinu više jedem. A leva manje, nemam pojma, vidi kakva je guma. Valjda će da izdrži, da ima u zadnju. Zadnja je dobra, zadnja je bila nova. Sad dok smo stavili tu, stade onaj neki američki, onaj truck, onako podignut. Izađoše dvojica, duge kosi s kačketima, karirane košulje. Ko da su pobegli iz ovog filma Pogrešno skretanje, jer Wrong Turn, si gledao? Takvi su. Boga mi, nije mi bilo svejedno. To je to. Kraća pauza ovde, nastavljamo dalje. Ovde temperatura prijatna, 17 stepeni, sunčano, tako da idealan dan za vožnju. Uživamo u vožnji. Eto kako izgleda jedno tipično američko seoce. Konji služe ekstra, nadamo se da će tako i da ostane. Javljamo se kasnije. Sad smo skrenuli negde sa onog glavnog u još neki zabačeniji deo puta po ovim planinama. Ovde krivine, sve neke skakaonice, GS samo pliva, samo skače. Ima dosta ovih lakat krivina. Zanimljivi ovi putevi, eto, nije kao što sam ja mislio, Amerika samo autoputevi, samo ravno. Mislim, ima i toga, ali ima i ovakvih krivinica, vidi što je dobro. Vidi, opa! Opa, samo skače GS. Juhu! Kakav put. Super vele slalom. Ne znam, da sam na nekom drugom motoru, mislim da ne bi mogao ovaj deo puta ovako da odvozam. Mislim da ovo nije jednosmerno, ali sva sreća ne ide niko u susret. Opa! Počeo da kači dole. Mislim da smo izašli negde u neku civilizaciju, jer mi se tako bar čini. Čim izađemo na pravac, Miloje ga piči, jel to baš mora, vidi, 190. Ne mogu da ga stignem, jebate. I gledaj sad krivina pod pravim uglom. Eno ga i sunce tamo. A da, on žuri da pobegne od oblaka, da što pre dođe ispod sunca. Ajde, javljam se opet kasnije. I iz onog pravca smo sišli s onih planinica i rešili smo da zastanemo, popijemo kafu. Opet jedan tipičan salon u western fazonu. Opet smo negde u nekoj nedođi, nemam pojma gde smo. Što bi rekli Amerikanci, in the middle of the nowhere.
Ovo je kao neki centar sela, jel? Tu je kao neki kafić. Sad ću da vam snimim da vidite kako to izgleda unutra. U onom starom western fazonu, pogledaj. Ovi dolari ko zna od kad su. Long Branch Saloon. Klasika, sto za bilijer. Pogledaj stolicu, molim. Oh my god, pogledaj stolicu što je naslov. Colt. Ekstra. Ima i kuhinjica, a napolju je i bašta. Zanimljivo mesto. Meni je ovo sve neobično. Život je težak, a još je teži ako si glup. To je rekao John Wayne. Ništa, posle kraće pauze nastavljamo dalje. I evo nas, završavamo i današnju vožnju, stigli smo na odredište i danas smo se, boga mi, lepo navozali. Ubi smo jedno 600 km, tačnije 608 km. Sada smo negdje na severu Kalifornije, grad se zove Merced ili tako nešto. Vožnja je bila super, išli smo i po planinama, negdje je bilo i hladno, temperatura je bila čak pala na plus 4 stepena. Sad ću vam pokazati šta mi je pomoglo da se ne smrznem. Milo je mi dao jaknu, imao je čak dve ovakve jakne, pogledaj ovo. Jakna koja se oblači ispod moto jakne, koja ima vidi ovaj grejač struju i ona motoru ima izvučen kablić. Ovaj deo ovde se prikači i imaš grejanje. Gledaj ovde, vidiš, imaš dugme, kad držiš dugo, upalio si ga i 3 nivoa toplote. Ovo je najtoplije, žuto je srednje i zeleno mlako. Prvi put sam koristio ovako neku jaknu, ovo je najtoplije. I mogu vam reći da baš znači baš je super stvar. Kad se vratim u Srbiju morat ću potražim i ja ovako nešto da kupim. A i kad skineš moto jaknu ovako, vidi kako lepo izgleda, pristojno. Ko neka trenerkica, vidiš. Imaš džepove, džep tu, ekstra. Znači kablić prikačiš i na dugme kontrolišeš temperaturu. I nema zime, prava stvar za bajkere. To je to, ljudi, ovde noćimo, još jedan dan ili dva i završavamo našu turu. Javljamo se sutra da vam kažemo koji je sutrašnji plan puta. Polako se bliži kraju ova naša moto tura, nova avantura. Čujemo se. I dobro jutro, nedelja jutro, napuštamo ovaj mali gradić Merced, kako se već izgovara, piše Merced. 10 do 9 je, mi smo krenuli u 8, ali imao sam ja mali maler, ekser u zadnjoj gumi. Mi krenuli 2-3 semafora, vidim upali mi se crvena lampica, trougao crveni, kaže pritisak zadnja guma. Mi na pumpu ja da doduvam, kad ono ekser u gumi, šraf. I onda ajde, dok smo izguglali da nađemo vulkanizera, našli vulkanizera, radi sva sreća, iako je nedelja jutro. I Časko mi je za 5 minuta stavio čep, začepovo rupu, tako da smo nastavili dalje. Današnji plan nam je idemo u gradić koji se zove Jackson. Tu se nalazi najstarija srpska crkva u Americi. I Jackson je gradić gde ima i dosta Srba. Ako ste gledali na YouTube-u, znaš ono za Božić kad idu u koloni vozila pa izađu iz kola i iz vatrenog oružja pucaju u vazduh. Lokalne vlasti su tim Srbima to dozvolile da za Božić imaju pravo to da rade. Gledao sam ja to na YouTube-u par puta, kolona vozila, svi izađu i kad krenu da pucaju u vazduh, meni to bilo onako simpatično. Danas idemo da posjetimo taj gradić i crkvu u tom gradiću. Vreme je danas prijatno, 15 stepeni od ranog jutra.
Mada je posle podne najavljena neka kiša. Čak mi je stiglo na telefon i upozorenje na neku kao zimsku oluju. Winter storm. Nadam se da baš neće doći do te oluje. Ali ajde, vidjet ćemo. Sada je guma ok, sve lepo radi. Ne svetli ni jedna lampica. To je to, javljamo se opet kasnije kad bude nešto zanimljivo. I dalje se vozimo prema Jacksonu. Prolazimo opet kroz neka američka brda, planine, ne znam ni ja šta su. Predeli su prelepi za gledanje, ali meni je interesantno kvalitet asfalta na svim ovim putevima. Znači, ovo nešto nije normalno kako je dobar asfalt. Inače, oko nas sve vidim samo pašnjake, vidim krave puštene slobodno. Temperatura plus 16, sunčano je, vedro, idealni uslovi za vožnju. Panoramic road, ja bih rekao ovo da je ovo panoramic road. Put kojim voziš i gledaš prelepe predele oko sebe. I evo nas posle sjajne vožnje, stižemo lagano do Jacksona, idemo da obiđemo tu crkvu. Danas je nedelja, pa možda ima neka služba. Ovdje u Americi obično nedeljom svi idu u crkvu. I ovdje klasika ove tipične američke kuće. Prizemne ili na jedan sprat maksimalno. Kalifornija nema opasnost od onih tornada, vetrova i nečega, ali ima opasnost od požara. Zato sam često viđao vatrogasne stanice, čak i u nekim manjim mestima vidim onaj vatrogasni dom kao. Izgleda da je ovo to ta crkva. Da, pogledaj prezimena. Juranović, Vuković, Miladin Garić, ovo je stavio na srpsku. Ali viš kako su Vuković ovo ić zamenili sa CH. To je srpsko groblje, američka zastava, srpska zastava. Serbian Orthodox Church iz 1894. Ništa, idemo se parkiramo. Da nađemo parking, pa ćemo malo da izađemo da vam pokažem crkvu. I evo nas, stigli smo u Jackson da obiđemo Srpsku pravoslavnu crkvu. Evo, sigurno čujete zvona. Crkva se zove Sveti Sava. Ovde proleće već počelo, sredina februara, drveće već cveta. I evo nas ovde ulaz u ovo crkveno dvorište, viš iz koje godine? 1894. Sveti Sava, Orthodox Church. Viš, u decembru 1893. Padar, otac Sebastijan putovao do Jacksona i osnovao veliku srpsku pravoslavnu zajednicu. Prvi američki srpski pravoslavni apostol, arhimandrit Sebastijan Dabović. Evo vidi se američka zastava, srpska zastava i ovo je dole, ne znam koja je ova treća zastava. Da, prva srpska zajednica, ovde bili su rudari srpski. Evo imena od tih rudara. Miloš Dragojlović, Nikola Dragolović, Joko Skulić, Tripo Vasiljević itd. Otac Sebastijan Dabović. 1894. Pre 130 godina. Aj sad ćemo ući unutra.
Evo, posle službe ljudi ovde dođu da se posluže. Ovo je naš otac, sveštenik, pop. Dobar dan. Dejan, drago mi je. Da, da, znamo, da. Sveštenik Marko. Marko, da, drago mi je. Da. I evo nas, posle službe smo seli malo da ručamo svi zajedno ovde. A meni je interesantno više ovi Amerikanci za mene. Svi su oni Amerikanci, ali su pravoslavne vere. I zato dolaze ovde u Srpsku pravoslavnu crkvu na službu. Samo par ljudi ovde govori srpski. Otac i Todor, naš drugar. Iako ovde ima biblioteka sa srpskim knjigama. I evo nas, još uvek smo ovde u Jacksonu, sad smo obavili ručak, izašli malo da prošetamo. Sad će naš drugar Todor da nam objasni otkud Srbi ovde, meni to bilo interesantno. Ispričao mi je zanimljivu priču, sad će vama da to ponovi. Aj Todore, reci nama, otkud Srbi ovde, ovoliko Srba ovde da ima? Zdravo društvo. Pa znaš kako, ovde kad je počela Zlatna groznica, znači to je bilo 849. Zato onaj fudbalski klub u San Francisco i nosi taj naziv 49ers. Ljudi su sa svih strana dolazili, tako i Srbi. Ali su uglavnom dolazili Srbi iz Hercegovine i dole primorskih krajeva, Boke, Kotora, iz tih krajeva, ali većinom Hercegovci. I oni bi putovali u najboljem slučaju možda 4-5 meseci, ali uglavnom se putovalo po 8-9 meseci sa tim jedrenjacima, jer ja mislim da u to vreme nije ni bilo Panamskog kanala, pa su morali dole ispod Roga da idu ispod Patagonije i skroz gore uz obalu, zapadnu obalu do Kalifornije. To je bilo najjednostavnije i najsigurnije, jer se, ako bi se išlo od Njujorka pa tim putevima, jer ne znam da li je bilo tad nije bilo u stvari ni železnice. Bilo je opasno ići, tako da je najsigurnije i najbrže brže je bilo brodom nego to, doći na zapadnu obalu direktno. Doći na zapadnu obalu. Sad, kad su ovde Srbi došli, oni su... To zlato koje se ovde našlo, ono je već uglavnom vrlo brzo bilo isprano, to površinsko zlato po potocima, rekama i tako. Onda je krenulo to rudarenje u dubinu i išlo se i verovatno i po milju u dubinu. I ovde imaju ta dva Argonaut i Kennedy rudnici. I evo ovde smo ispred jednog spomenika gde su naši rudari nastradali 22. I to je bila velika katastrofa. Za to vreme u Americi najveća rudarska tragedija, nesreća. Da, ti ljudi u stvari kad su došli ovde, oni nisu imali... Oni bi se vratili nazad, ali su oni verovatno svu ušteđevinu su dali da bi se ovde došli, jer taj rudarski život je bio, pa kao i danas, mislim, jezivo je bilo, pogotovo u to vreme, kakvi su uslovi bili radni i tako. U svakom slučaju, ovde su oni napravili svoju crkvu i ovde je prva srpska pravoslavna crkva u Americi, koja sad već ima 131 godinu i Amerikanci lokalni su, uglavnom je to bilo Italijana i Španaca, oni su pomagali naše, bilo je i Anglosaksonaca, ali su oni uglavnom pomagali i tako su napravili ovu crkvu. Zvono su dobili od Ruske pravoslavne crkve Saljaske. Eto, mislim, u toj muci i teškom životu oni su uspeli da i naprave svoju crkvu ovde. Pazi, posle se vremenom dosta ljudi ovde raselilo, jer, ja mislim, 60. godina prošlog veka više nije bilo, u to vreme više nije bilo rentabilno da se kopa zlato i onda se dosta naroda raselilo. Dosta je ovde Srba koji posjeduju veliku zemlju i kupili imanje na vreme, i pomažu crkvu. Glavica belog crvenog luka ti je koštala, davo si 1 funtu zlata, to ti je sad 5.000. Ovde i dalje ima zlata, ali duboko je zlato. Treba ići da. Evo recimo ovo celo brdo, to je u stvari, ne znam da li bi se to kod nas zvalo jalovište, ali to je sve zemlja koja je izvučena iz Kennedyja i Argonauta i to je sve u stvari, kako bih rekao, veštačko brdo, u stvari naslage, ali
Oni misle da ima tu dosta i žive i da ima tih hemikalija, mada ne bi trebalo, ali moguće. Eto ljudi, proveli smo sjajan dan ovde u Jacksonu. Čuli ste zanimljive priče otkud Srba ovde i meni je to bilo interesantno da su oni došli brodovima, da nisu imali pare ni da se vrate i onda su krenuli da kopaju zlato. Bili su veliki, jaki, krupni i sad ovde već par generacija su već, boga mi kažu, bogataši sve Srbije ovde. Kupovali su zemlju, sad ta zemlja vredi brdo para. A ovo je ona čuvena ulica u centru grada Jacksona, gde naši ljudi za Božić staju i pucaju ono iz pištolja i iz pušaka. To im je lokalna vlast dozvolila, imaju 5 minuta pravo da se ispucaju kada je Božić. Mislim da je jedne godine čak i Vlade Divac bio ovde. I evo ljudi, sipali smo gorivo, napuštamo Jackson. Svi su nam rekli da pazimo, da su ljudi ovde dobili upozorenje na telefon da stiže neko nevreme, kao winter storm. Ja pogledam u nebo, kažem, kako bre nevreme, vidiš da je vedro. Kažu ljudi, ovde ti je to normalno, u roku od sat vremena se vreme izokrene, naiđu oblaci i krene oluja. Tako da smo rešili da begamo, imamo jedno 200 km do San Josea. Najverovatnije danas završavamo našu mototuru, novu avanturu, koja je bila sjajna, koja je bila neverovatna. Šta sam sve video za ovih 10 dana, to nije normalno. Sva sreća, sam ponovo kameru i snimao, tako da ću moći svega da se podsjetim. Evo ga, šerif pored mene. Ništa, sad ćemo da vidimo da li ćemo vatamo autoput do San Josea ili ne. Uglavnom gledamo da izbjegnemo to nevreme, ako je ikako moguće. Javljam se kasnije sa puta. I evo nas, posle celodnevne vožnje, stižemo lagano u San Jose. Završavamo 10-dnevnu turu po Kaliforniji. Pola 5 je uveče, izvukli smo se bez kiše da stignemo, što je sjajna stvar. Uvatilo nas par kapi, ali ništa strašno. Do kuće još 20 km. Ušli smo u grad San Jose, ali eto ima još 20 km da se vozimo po gradu. Najbitnije je da je sve prošlo bezbedno, da nismo imali nikakvih većih problema. Opet nas vodi malo na autoput. Otprilike imamo 9 km autoputem i onda se isključujemo za jug San Josea. Počeo neki ladan vetar da duva ovde. Najavljeno je nevreme, bukvalno od 6 sati da će počne kiša, pljusak. Evo, 20 do 5, mi stižemo ono što se kaže u minut do 12. A ljudi, šta kažete, kakva je bila tura, a? Nezaboravna. Preko 4000 km smo prešli. Hvala Bogu, sve je prošlo u najboljem redu. Motori su nas poslužili ekstra. Eto, jedini maler sa motorom, to je jutros što sam našao ekser u gumi. Ali i to smo rešili za pola sata. Ništa, ajde, javit ću vam se još jednom kad stignemo ispred kući. Evo ljudi, stižemo odakle je sve krenulo pre 10 dana. Tu se bezbedno vraćamo. I eto, stigli smo do kraja. Posle više od 4000 km, 10 dana puta, vetra, sunca, pustinje i okeana. Motori su konačno u garaži ovde u San Joseu. Vozili smo legendarni Highway 1, stajali kod Bixby Bridge-a gde ti stane dah. Prošli kroz Los Angeles i čuveni Hollywood. Prošli kroz Death Valley i osjetili energiju Las Vegasa. Ali najjače od svega nisu mesta,
najjači su ljudi koje smo usput sretali i upoznali. A ja želim posebno se zahvalim Miloju, čoveku koji me je pozvao da dođem preko okeana i koji je otvorio vrata svoje kuće i svoje garaže. Pošto smo stigli pre 2 dana, on je već čovjek morao da otputuje, a ja sam ostao još jedan dan duže ovde kod njegovog sina i sutra hvatam avion za Beograd. I baš sada, dok motori stoje u garaži, shvatam koliko je sve ovo veliko. Jedan YouTube kanal, jedna kamera i jedna ideja i odvede me na drugi kraj sveta. Ovo nije bila samo tura po Kaliforniji. Ovo je dokaz da čovjek sa Balkana može da vozi motor po Americi i da to podeli sa svojim narodom. 10 dana, preko 4000 kilometara, bez straha, samo put i srce. Ja, znači, sutra letim kući, ali deo mene ostaje ovde, na tim putevima između okeana i pustinje. A vi, ako ste bili sa mnom od prvog kilometara, pa sve do sad, hvala vam. A ako ste tek stigli, zapratite kanal, jer vaša podrška znači više nego što mislite. Bez vas ovo bi bila samo vožnja, a sa vama ovo je priča. I ovo nije kraj, ovo je samo jedna priča završena, a nova već počinje. I još jednom hvala svima što ste gledali, pa se vidimo u nekoj drugoj mototuri, novoj avanturi. A do tada želim vam sve najbolje, budite bezbedni, sigurni, puno mirnih kilometara vam želim. Ćao!